होतला मोर कनेक्ट हो तू मोर आसिम ना हो मोर देखला एठी हां हां अरे 25 पार हेलानी 30 पाखा भी हेलानी स्पीड चलते से ସବୁଥିରେ ଆପଣ କଣ ତାର ଅଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କଣ ସେଟା ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ମତେ କହିବେ କଣ ଥିଲେ ସେଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କଣ ନଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ को मॉडरेट कर दिया हां देखा होतला ठीक ठाक प्रदीप मान हां हां ठीक लगे ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା हां से କଥା এটা सर्विस अरे 30 पार हेलानी हमर 60 पाखा भी अछि 30 ऑलरेडी केस पार हेलानी हां एटा शेयर कर दे ग्रुप पे शेयर कर दे ये रॉन्गली लिस्टेड मतलब जोगान सहायक मैटर चालछु तो ठीक ठाक आसु बस टिके रही छि गोटे वेट कर सेपटे शेयर कर गोटे आगे हां एबे आस मु सता शेयर करथुन ना हां हां ठीक अछि सेल्फ मिस्टर तो नहीं सेल्फ के सेख दे सेल्फ अच्छा ऑर्डरटा कर तुम टिके रिप्लाई कर दियो समस्त कमेंट रो कोन डाउट अछि जे पछारे मैं रिप्लाई देबी मैसेज टाइप करता हूं अरे एक्चुअली शेयर होतला ना सही पे पॉज हे जइतला हां ठीक अछि एबे आसु ठीक माने अधिक एम किंतु मिले नहीं माने बाकाटा चेंज करता अच्छा हो कनाडा लिखि देबा बस अपना सो फाइल इंपोर्ट कैप्टन लिखि नेक्स्ट एटा जे 26 ना के चलछि हां रिसीव कर 26 चलछि ना के चलछि हां 26 ना 27 हेलानी अरे बहुत स्पीड हो जी हां गिव द लिस्ट हां प्रेस कर दे दो से हां सब दिन गोटा किसी प्रॉब्लम होबानी व्यस्त होनी आज ये तो सा 30 से 38 से कर ये 34 हां सेकंड हाफ रे तो कहितले बट हमर फास्ट पढी देखिबा कोन होची पास ओवर करछंती कि हियरिंग करछंती देखिबा जान पड़िछो which organization टाटा पावर सर्वे कॉपी केस नंबर 67 अछि केस नंबर 67 एबे 25 26 चलछि and सर्वे कॉपी means the representation is by the association नसे अगर दियो से 34 let a copy of the petition be served on Mr. L. Kamarana on counsel who usually appears for Tata Power अरे ये फास्ट पड़ी जियो देखियो 12 टा पड़ी जियो पढी तो छिबो केन देखिबा कम पास ओवर करछंती कि करछंती हियरिंग सेडा खाली देखबार अछि अरे जी प्रेजेंट अछन कि नाहंती तुमे जोठी हम भी सेठी हम भी घरे अछु तमडी के जो एटा ऑन कर दो ना साइटटा जो कोर्ट रूम टा टे ऑन कर दियो देखि दो हेटी कोर्ट रूम टा ऑन कर दो रूल टा ऑलरेडी कोन से हमर सेरा 6 आउट ऑफ फोन नहीं दीटा ही फोन हां प्रेजेंट अछन स्लेट प्लान प्रेजेंट अछन ये जो पॉइंट स्ट्रक्चर ये जो तीनटा डॉट नहीं फास्ट पेज कोन फास्ट पेज टू matter for assignments after obtaining prior permission of the honorable justice. Next. My lord, by grace of your lordship's judgment, petitioner acquitted in criminal appeal CRLA 315 सागा पढाइले 16 तारिख रे जजमेंट होला 28 तारिख रे एटी पढाइले अपेक्षा करियो नै एसटी की रेस्पेक्टेशन देले 28 हां 16 जजमेंट होला कॉपी पाइ दे 19 कोडी रे 28 रे पढाइले कोन पाइली 28 7 रे रिप्रेजेंटेशन आज क्या कोड रे लेटा कनेक्ट डिसमिस आंसर कोर्ट और डिस्पोज कर दे बाय अपोजिट पार्टी स्टार्ट 67 अछि हमरो प्रेशर कुकर मॉडरेटर हे के आसी जानता कोन कोतला ताको ऐड करिए केनबे हां हां तुमे रो तमे देखौ था मु एपटर शेयर करछु होला व्हाट्सएप सिमिलर मैटर ऑर्डर आइतला आपनर नंबर केते खाली पेंशन कंसीडर बाय पठ नंबर ता देलनी आंसर 5 की आंसर 5 कंसीडर बाय आंसर 3 माइनर अपोजिट पार्टनर 3 आंसर 5 3 कंसीडर अरे जे जे सी प्रेजेंट हेबे ताको जज काली पूरा कहि चंती जे तुमे आसी प्रेजेंट रहिबो एजी टाइम भी नहीं चंती आज आसीबे बोली it was decided by the division bench and upheld by the also apex court.
here in this case, no challenge. In your case, no challenge is made to that rule. One person challenged the virus, and my lord, this honorable court declared that rule to be ultra virus, which has been approved by the Supreme Court. So what is the thing now? And thereafter, my lord, similar persons they also filed. They also had earlier filed. This is the order in those directing them to consider because this honorable court declared that all similar set of persons will be entitled. But when the content application was filed, they confined the relief to that person alone. So in the light of that judgment, other persons who had come, this is one order passed by a coordinate bench. The only person left out from out of the group. ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ରେ। Only court ଲାଇଭ ଅଛି ବା ଲାଇଭ ରଖିବେ ଲାଇଭ ତ ଅଛି ଲାଇଭ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ yes 42 में फेजल yes 42 पहुंच गलानी ताने पड़ी जिबा अध घंटे भीतर पड़ियो। Selecting the order of transfer at annexure 2 page 15 मानव में kindly see भुवनेश्वर कितने रहले भुवनेश्वर में रहले but the दिन I have been there for quite a long time but now the problem is my lord जो एबे मते recently 2 मास हला मते ऊपर एजी से प्रेजेंट अछि में गां पड़छ हम सीरियल नंबर आपको जान पड़छ 2 मास भी है 3 मास है नहीं मते ट्रांसफर करछनी and the one thing is that मु रिटायर करबी only 2 ऋषि जो फास्ट पेज था नहीं फास्ट पेज ता देखे देला जो कोर्ट रूम दा एडवोकेट जो अछन फास्ट पेज रे कोर्ट रूम हां कोर्ट रूम दा ग्राउंड मैलर दिथिन ना किसी ग्राउंड रे करबी नडन but से अप्रोच करो टिल no till then in this नहीं किसी प्राइवेट होगा नहीं पूरा लाइव कांस्टेंट कर लो ये देव भी बहुत खराब ना बहुत खराब पार्टिसिपेट 20 जन अछंती मंजी पतिनाथी भुवनेश्वर लाइफ लॉन्ग फास्ट स्क्रॉल करो फास्ट कोर्ट रूम पेज देखो कोर्ट रूम पेज here what has happened no बस सेटा से कोर्ट रूम पेज पे क्लिक करो ता डबल क्लिक करो ता डबल क्लिक करो transfer matter is the prerogative of the court as interacted I'll simply one line dismissal I'll pass it for a moment file an affidavit since on your एपड़ी जानो ये जो कमेंट एडवोकेट एपड़ी लेफ्ट साइड my lord Bhubaneswar my lord here file an affidavit अकाउंट प्रेजेंट है file an affidavit since when you are at Bhubaneswar I want to know that thereafter I'll pass out madam I call this matter tomorrow tomorrow as requested 30 counsel appearing for the petitioner directed to file an affidavit as to how long he is continuing at Bhubaneswar file an affidavit publish के जन अछन माने भुवनेश्वर छाडिया को नाराज 2 वर्ष 3 वर्ष भुवनेश्वर केते रहि जली मयूरभंज कहि आपन को मालकानगिरी कहबे चुपचाप मयूरभंज जॉइन करूं नेक्स्ट टुमारो आफ्टर मिस्टर दास यस आपन इंस्ट्रक्शन आर आंसर केते ना भुवनेश्वर अछि कोने पचारन दो जिन हाउ लॉन्ग इज एट भुवनेश्वर मेडिकल ग्राउंड्स जो भी नहीं चाहिए कॉमन किछ नहीं बसे हीरो प्लेस the first second ए गवर्नमेंट एडवोकेट ही अछन दिबे ना अच्छा since on the paper there are probably 5 पर किस ए जे आसी दिबे हम बेलु आसी दिबे हला सेवा बिरेगा पेस्टा हला बिरेगा सपोर्ट संग पेस्टा कांस्टेंट सोई दोन बड़े अरे ठीक अछि तो हां हां टिके डिस्टेंस को रखना टिके जस्ट डिस्टेंस को रखो ता पेस्ट क्लियर आसीबो बस फिट कर दे आता बने दाओ रिटेबल पे हां तीनटा डेटा अपन देलबा इंस्ट्रूमेंट आनि पालेनी दिवाकर बारी के एटा अछि एबे सेटा अछि 10 10th में 10 9 कुछ हियरिंग चार्ज एटा कौन चलती आगे कल एटा कभी पहुंची आइटम 44 टा लिखो प्लीज मैटर 10 वी कमेंट्स देयर 10 45 46 47 that's what there does for the वी कमेंट्स second content practice nothing so second content first time notice
ପିତାମ୍ବର ଆସି ସାର୍ ଆସିଯିବେ ଆମ ହିୟରିଂ ପଡିନି ଯାଇ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ ଏଜି ରୁମ୍ ତ ସେ ସାଇଡରେ ଅଛି ନା ଆସିଯିବେ ସେମାନେ 53 54 54 ଗଣି ଆସି 55 ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର କରନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଇଭ ଅପଡେଟ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ପାସ ଉପରେ କଣ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫଟୋ ଆରେ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଇଏ କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଯାଉଛି? ଏ 500 ଓଭର ହବ ଆଜି ହେଲା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ଏଟା ଆମଟା ଯାହା ହିୟରିଂ ହବ ଆଉ ନା ଆମର ହବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫରେ କରିବ କି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ କରିବ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସ୍ପିଡି ଚାଲୁଛନ୍ତି ପଳେ ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି 34 ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର କାଢିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 48 ମୁଁ ଏଇ ପଟ ପଟ ଆପଣ ମୁଁ ତ ସେଇ ଡେଟରେ ଡେ 1 ଚାଲିଛି ଦେଖିଲ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରି ହଉଛି ଅପସନ ରେ ଦେଖିଲ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରି ହଉଛି ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନେ 33 ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୋ ନାଁଟା କଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୋ ନାଁଟା ଆପିୟର କରିନଥିଲା ଏଥିରେ ଲାଇଭ ଟୁଗେଦର ରେ ଟିକେ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ହେଲା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କର ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ଯଦି ପଡିଲା କରିବା ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିବ ହେଲା ସିରିୟଲ ନମ୍ବର 55 ଚାଲିଛି Dismissal non appear এটা এইদরা আইয়া কেমতে বড়া সিএমএ पे फाइल करिए नहीं सेटा ଆରେ ଭାଇ ରୋଟେଟ୍ କଲେ କଣ ହବ? बोल रहे कि आया होगा था କ୍ୟାମେରା ରୋଟେଟ୍ କରିହବନି ମାନେ ୱାନ୍ସ ଲାଇଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ କ୍ୟାମେରା ରୋଟେଟ୍ କରିହବନି ऑर्डर हे जाई भूल रे जाई रीड पिटिशन स्टांड डिसमिस କିନ୍ତୁ ଆଇଆ ହବା କଥା ତାର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଅର୍ଡରରେ ହଁ ରିସିର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ନା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତବିଛ ଅର୍ଡରରେ ହଉଛି 16 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଏ ଭାଇ ଫଟୋ ଆଇଏ 34 and 33 of 2023 କଣ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଡିସମିସ୍ ହେଲା ନନ୍ ଆଇପିଏସ୍ ନାଁଟା ବାହାର ନଥିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନା ଗାଁ ଠିକଣା ମୋର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମ ନାହିଁ ଛୁଆଙ୍କର ଛାଡ ଇଗ୍ନୋର ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଟିକେ ଫୋକସ କରରେ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଯିବ ये माने କହିଦେଲେ ଯେ ରେଗୁଲେସନ ସେ ପାଉଛି 92 ରୁ 92 ହବ ତ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଫୋନ ରେ ଦେଖାଅ ନା କୋର୍ଟ ଡିସପ୍ଲେଟା 92 ରୁ ପାଇବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ ଲଗଇନ୍ କରୁଛି ତାପରେ ପାଇବେନି ଏଟା ଆପଣ ଶୁଣିବେ 33 ଟା ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଟା ଶୁଣିବେ 34 ଟା ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଇଥିଲି तीटा को ସିରିୟଲ 57 ଚାଲିଛି ग्राउंड रे सेमाने सिमिलर जजमेंट कहिकरी डिस्पोज ऑफ करेली हां डिस्को डायरेक्टेड दैट यू शुड बी ब्रॉट ओवर टू द रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट सेटा 10 वर्ष ହେଲା आपण मु जदी मु रिटायर को 18 वर्ष को 22 वर्ष को मोर मते पेंशन मिलिबा नै मोर 92 रु भाकेंट थरा 92 रु कोदी पाइबी ताले मु कंट्रीब्यूटरी पेंशन नो ये पेंशन पाई आपण जहा करिया कथा करियो 33 टा ओइटा रेजिस्टर करतु ना ना आइटा सबदा रेजिस्टर कर दो गोटे का रेजिस्टर करिया 17 वेटा कोन रंग ऑर्डर हला कोन कोन सेटा म आन्ने फैसे फाइल तो मार फाइल रिटर्न आन्ने का आइटा आनी चाहिए अब कल तो काइटा कल ने बदल ऑर्डर से तो नेक्स्ट मैं प्लीज सर्विस डिप्लेट आपण बात पैटर्न नेक्स्ट सॉरी alert I have filed IF for extension directed to file fresh pattern number 1 within 2 weeks the petitioner could not file lordship immediately he filed this IF for ସବୁ କେସ୍ ର ମାନେ ଅନେଇ ଥାନ୍ତୁ OSSSC IRB ଆଉ ହଉଛି CRE-2 ଦିଟା ଯାକ ଏଠି ହିଁ ଆସିବ IRB ଟା କେତେବେଳେ ଅଛି ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଆରବି ଅଛି 67 ଆମର 66 ରେ ଅଛି तो दीटा जाक लागी लागी अछि होला ऑलरेडी 57 हलानी 66 67 दीटा लागी लागी अछि देखु थांतु आसी जिवो
My lord, in this case, your lordship, I out of record, your ସାଙ୍ଗ ସାଥିଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ file ଟା misplace ହେଇଥିଲା। ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବ। Lordship can ask from the staff also. बहुत खुजला पर मिली फाइल टा। आई देखो आई application taking action in terms of order of the official ଦେବଶିଷ ଭାଇ ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବା ସବୁ ଏଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ ନା ଜଣା ପଡିଯିବ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ଜଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ, ଦେଖିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫରେ କଣ ହଉଛି କି ହବ ନା ନାହିଁ ଜଣା ପଡିଯିବ। permit the petitioner to make the representation. ବ୍ରେକ୍ ଗୋଟେ 1:30 ହବ, ଗୋଟେରେ ହୁଏ ନହେଲେ। Time for compliance is extended by another 3 months from the date of receipt of the representation in terms of the present order. It is our observed that no further extension will be allowed under any circumstances. ଆରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହଉ, ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଉଣା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତାଙ୍କ ଲସ୍ ହଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ ସିଏ ଦେଖିବେନି। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। We are the opposite parties added opposite party number 4, 5, 6, 7 to 10 and all the opposite parties. This honorable court might order IRB ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ। directly the opposite parties to appear. ଆରବି ବି ଅଛି 67 ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସବୁ ଏଠି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ହେଲା। All these opposite parties had been to this honorable court my lord and ନିହାତି ରହିବେ। the Voklatnama to select ଏଜି ଏଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନିହାତି ରହିବେ। honorable court my lord Babari Chandra Jena, advocate of this honorable court my lord. On 27 2000 they my lord binded the Voklatnama with all ହଁ ଭାଇ ମୋର ଥିଲା। he assured that I will appear in the case. Lastly they meet on 13/12/2024 my lord. He also assured that matter could not be listed after several memos. Certainly my lord this petition ମୋର 3 ରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଥିଲା। that this honorable has passed senator and the Gram Panchayat office is going to be shifted in Odisha instead of Prabhudipur Gram Panchayat. Thereafter when we come to this honorable court contact OSSSC ଆରବି 8 ହବ, ବିରଜା ସତପଥ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା, ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହବ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର ଅଛି 66 ରେ, OSSSC ଆରବି ର ଅଛି 67 ରେ ହେଲା। ଦିଟାଙ୍କ ସେଟ୍ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। my lord put blame on a deceased advocate. No my lord I don't have that habit my lord. I should not have ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ରେ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ହେଲା, ହେଇଯିବ। So what the clients have in spite of due service of notice 7 except OP 18 41 and 42 none have appeared and those advocates also not appeared. The said advocate also did not appear on the date I had the matter. ଦେଖିଲେ ଏଜି ଆସୁଛନ୍ତି କି? I verified the disposal record event none has appeared. These opposite matters are also been appeared. They all handed over the Voklatnama to Mr. Jana my lord. I should not say my lord if something against a departed soul. ଏଟା পোর্ট্রেট ମୋଡ୍ ରେ କରିଦେଲ, ସିଧା କରିଦିଅ ତମ ସେ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟାକୁ, ତମ ଯୋଟା ଦେଖୁଛି ଯୋଟା ଭିଡିଓ। ନା ନା ସିକ୍ରେଟ କୋଡ ଟା ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା I am not on merit. I am not on ଇସୁ merit. ଇସୁ ମୋ ଉପରକୁ ଇସୁ ହବ। Genuine ground my lord skin on se ଖୋଲ ପଡା କିଛି ଜାଣି ନା ନା ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏବଂ litigation ଟାକୁ ସେମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି। why ଅଲରେଡି 57 ପାରେଲାଣି। ଯିଏ ଯେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 66 ରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରିଲେଟେଡ କେସ୍ ହିୟରିଂ ଅଛି, 67 ରେ IRB ବାଟାଲିୟନ କେସ୍ ହିୟରିଂ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଲେ ଟିକେ କଣ କହିଲ ତାର ଆଇଡି ଟା ଆସିଯିବ ତ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର। ଭଏସ ତ ଆସୁଛି ନା କ୍ଲିୟର? ଦେବଶିଷ ଭାଇ ତୁମ ଫେସ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖାଅ। ହଁ ଟିକେ ଦେଖ ଭାଇ, ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଇଡି ଅଛି ତ, ଆଇଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହାଫ୍ ଅଛି। ଭଏସ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଭଏସ ଟା ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ରିସି ଟିକେ ପାଖରେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଗୋଟେ କାମ କର, ଜଜ୍ କର ଫେସ୍ ଟା ରଖିଦିଅ, ପାଖରେ ରଖିଦିଅ ଫୋନ୍ ଟାକୁ, ସ୍ପିକର ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। Yes. ହାଇ କରିଦିଅ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହାଇ କରିଦିଅ ହେଲା। But your signature is not matching Mr. Das. That is they are noting is there, my lord. Client has given that Voklatnama to the Mr. Sasdev Das. Client is no more.
2023 post COVID period petition no more. So how you can withdraw? हाँ बिरोजा सारी ORB ओएसएससी IRB battalion टा से अटेंड करिवे वेट करंतु ऑलरेडी 57 की 58 हेलानी Don't press this IR. आउ 10 टा केस पर हमर हियरिंग पड़िवो Read the code since the petitioner died and no substitute required, read to dismiss on further the item not press कर देवे तब भी लिख देवे non counsel appearing for the petitioner contended that the sole petitioner died in the meantime and there is no requirement to substitute in view of the stem the retribution stand is for them. कुमार बात कर लिख देवे इसके बाद next देवसी भाई टे कोर्ट केस रो से जे डिस्प्ले टा देखो रो ମୋ ଏ ଫୋନ୍ ଟା ଟିକେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ତ ରଖିନି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଯଦି ଆମର ପାସ୍ ହେଲା ତମେ ଦେଖିବା apology or to get tried to withdraw memo but the एबे केस टाइम आसीनी बट आउ 10 टा हियरिंग परे हमर पड़िवो आउ 10 टा नुए पाखा के 8 टा 7 टा 8 टा परे Lordship, there was some understanding between the appointing authority and the petitioner. However, that it did not realize. Therefore, it was not realized, Your Lordship. Therefore, the petitioner does not wish to press the withdrawal. No, non-counsel happens petitioner contended and he does not intend to press the memo seeking withdrawal of the request. In view of the same, the memo filed in that regard, it does not press. What is the read about? Apology. What is the read about? Read about regularization, Your Lordship. She has been ସେମିତି ଆସେନି ତମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ claim is rejected. No, Your Lordship. She was asked to withdraw the petition and sit for the interview so that it can be renewed. However, she was not allowed to sit for the interview. No, you are challenging answer 7 and 8. What is answer 7 and 8? Lordship. Annexure 7 is proposal for engagement of new ଚ୍ୟାନେଲ person. କୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପୁଣି ଲାଇଭ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କେସ୍ ହବ ଓଏସଏ ପାରବି ତ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ ରହୁଛି Through outsourcing basis. Despite working for 13 years. Is there an interim order? Your Lordship. You are continuing now? No, Your Lordship. No, Your Lordship. Then? Interim order was for status quo. However, my agreement has lapsed, Your Lordship. That is the current position. हाँ ये बिरोजा सर So why you did not make a press interim application? बिरोजा प्रसाद सतपति Your Lordship will make it. Can't make. केबे करिवे? Your Lordship. In due course of the week will make it. Why? Lordship. I mean, have you been ganned or what? No, Lord. No, Lord. Your conduct shows like that. No, Lord. Then, Your Lordship, you filed a memo. Now you are saying that you does not intend to press the memo. Your Lordship. On the face of the interim order, the petitioner not allowed to discharge his duty. There is no interim application. Your Lordship. So your conduct shows that you have been ganned over. No, Your Lordship. No, Your Lordship. No. एफजी केस लीड करिवे एडवोकेट जनरल I object to this remark, Your Lordship. Why? The petitioner. ତେଜସ୍ ଭାଇ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ଅଛି Ask the petitioner to come when you have authorized you to file their memo. Your Lordship. Ask the petitioner to come. Your Lordship. Tomorrow. Your Lordship. Yes. Memo to cut. Let me see the face of the petitioner. Your Lordship. This matter tomorrow. As requested. तेजस भाई आ सब भलो तो डबल टैप कर लाइक कर दियो स्क्रीन में डबल टैप करो स्क्रीन में लाइक करो जल्दी जल्दी आसिला केस आसला डबल टैप कर लाइक करो और सब्सक्राइब कर रखो पेमेंट करना क्या इंटरी मैटर कंटिन्यू मिला ओटा काम करो मत रिमूव कर देखला फुल स्क्रीन कर दियो 53 to elect not मत रिमूव कर दियो फुल स्क्रीन करो मु लेफ्ट मु लेफ्ट हे जाउछ फुल स्क्रीन करबो होला ठीक अछि अच्छा Mr. Pati, after instruction, why is not getting his salary? Yes. It is contended that on the face of the interim order, petitioner, though he discharged his duty, but not getting his salary. Ever true? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ शेयर कर दंतु आ टिके परे हमर हियरिंग पडिवो
फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड रो भी पड़िबो आ होची ओएसआईपी आईआरबी बैटालियन रो भी पड़िबो। एंट्री मॉडल तो हला केबे 5 12 23 फेब्रुआरी के भाई एंट्री मॉडल तो हला डिसेंबर रे पूर्व दरमा कथा हम काई कहबी पूर्व दौर नोटले जुलाई रे देइतले सर फेब्रुआरी मास और जनवरी जुलाई रे देइतले तापर हम Petition filed at November as requested by the Learned License Standing Committee. No comments in 22nd September. Read like the this matter. Counter asini. Counter sir filed. Counter filed. Copy sir. You have filed a regional also. Sir, regional file करने. नहीं. Sir. Remuneration that देना तो सिर्फ आएगा फाइल कर सकता हूँ. तर तंगल annex to collector lecture 4 3 and 4 my lord. Since when you are in service? Well, since when you are in एजी टाइम आसिले आसीबे। since when you are working as a driver? Yes, charge sir. So, 2000 charge as per order. Para 3 of the December. So, engage the driver. Jeep. Detail account. As requested, press matter which I no comments in 22nd along with IA. Regional rapidly filed in the meantime. Hello. Entry mode to continue. Next. Bypass. Your Lordship, you have filed a memo for withdrawal. Requisition stand dismissal. Here is the memo. The requisition stand dismissal. Yeah, 65. 65 पड़लानी 65 After lunch, 60 hours after lunch for even. Who is appearing? I am for the opposite party of 4 euros. He is for the petition. That is on legs. Mr. That is on legs. Order, sir, there is no password, Mr. Madam, this is a matter. The petitioner was in deputation to the NHI in 2020 for 3 years. There is a deputation to the overall in 2023. Thereafter, 1 year has been extended. Then he has to 65 चलीची समस्ते निज निज सांग साथी को शेयर कर दियो या पर 66 और 67 पड़िबो because of the interim order he is continuing for the going to be almost 1 year is going to be over again because he has to be reported to his parent department by 10th of November 2024. You are appearing for NHI? भाई माने मते भी जणा नै एबे हो कि लॉन्च फरे हबो मु भी निजे देखुची तो मते पचले मु कोन कहबी After lunch night tomorrow 37 hours item also pass out 60 level on the request made 65 गोला by the Lord Council appearing petitioner placement tomorrow item for orders. Tomorrow it will not appear, Mr. Council. I will back at the entity model. Appear. When the matter is called, no passable. Yes, next. It's for the petition for intervention. Here I am just a petitioner. I have filed this case. No, so many intervention applications have been filed. What happened in this case? Let me tell. I have filed this case. I have filed this case. The selected candidates have been given the letter for joining. Thereafter, by a letter under Annexure 6, they have postponed the joining report. अच्छा 67 चलीला 66 टा पोस्टपोन हैला प्राय एबे 67 चलीची ओएसआईपी आईआरबी बैटालियन मान करो Not to proceed with the case. And thereafter, writ appeal disposed of. In spite of disposal of the writ appeal, thereafter they have not given any. बैटालियन पिलांकर चलची एबे Further, they have not called for the petitioners. And kindly have a 205 Annexure 5 series. Kindly have a glance. Where is the select list, Mr.? Where is the select list? Select list Annexure 1, sorry, Annexure 2 series 44.
24, we are selected. And we have asked Annexure 3 series, we have been by mail, we have been asked for. Don't raise your voice, Mr. Badale. We have been asked for to join. Page 89, kindly have a glance. Page 89. Then what happened? Page 89, they have been called. You have been selected provisionally for post of Sepoy Constable in Batla, published by so and so by the selection board on 17/3 positively. We have been instructed to appear there on 17/3. Thereafter, kindly have a glance to in the pursuance to it, Annexure 4 series 198 to Lordship, kindly have a glance. They have purchased their train tickets and they have purchased the dress also. They have also ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କେସ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଲଞ୍ଚ ପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ 67 ଯଦି କ୍ରସ୍ କରିଯିବ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ କିଣିଲେ ତାପରେ 205 Annexure 5 ତଥାପି ଆଜି ତ ଦିନ ସାରା ଆମେ ଲାଇଭ୍ କରିବା order of the additional DG of police Odisha Bhubaneswar, the joining on 17/3/2005 is stand postponed. Wait for further instruction with this regard. Then This is a letter issued on? This is a letter issued on 14th March. 14th March. Then 205A, important notice. In view of the order number dated 13th passed by the Honorable High Court of Odisha in WA number so and so in connection with WPC number so filed by the Viseshwar Lal and others, joining instruction issued by are deferred. On the writ appeal, they have deferred the joining. So what happened to the writ appeal? And I have annexed that writ appeal. Now what happened? Dispose of the writ appeal, giving age relaxation of 3 years to the age bar candidates as per the government. So a fresh merit list has to be prepared. That is the age relaxation. Let me. If age relaxation has been given by the writ appellate court, now a fresh select list has to be prepared. They have given this. There are 2,000. Where is the writ appeal order? Show me that writ appeal. Yes. Annexure 7. Annexure 7, relevant page. The guide is on 279. 279. Yes. This honorable court. 278 also. On query from court, respondent through their this order. After the Samhita respondent, they accept this grant of relaxation of upper eligibility as made by the state. It must be on the acceptance of the legal position that state cannot be compelled to issuance of mandamus. So they have given, as per the government, given relaxation 3 years. The case is disposed of. Nowhere, this honorable court directed that you recast the selected list. Because that is obvious, Mr. Because that is obvious. Yes, I am saying. Thereafter, you have kindly see Annexure 9 page 281. Yes. 2080 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମୁଦାୟ 1853 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି so there are already vacancy of 250 and the overage candidate who are selected let them prepare a fresh select list by giving the age relaxation. If you will be there in the merit list, then you will get the benefit. Because can I intervene, my lords? I am on receipt. The case my learned friend is placing it in a different manner. It is the fact remains that the lordship can kindly see where there is a direction. This IA number in WPC number 131. Forget about IA. I am hearing the matter on merit now. Yes. But if your lordship is hearing the matter on merit, sir, can it be taken up tomorrow? Tomorrow, I will place it on. Mr. Ratho, the writ appeal has been allowed by granting age relaxation on a fresh plan. So a fresh select list has to be prepared. Yes. But we are not on the question of a fresh select list. What has happened in this question, my lords, that there was an advertisement on preparing. Advertisement was there. Mr. Bali has placed with the select list. Your name was there. You are issued to the order of appointment. Everything was fine. But because of the writ appeal order, now they are unable to. Let me clarify here, my lord.
I will ask them to prepare a fresh merit list to the Your Lordship, kindly see, my lords. That is our grievance. That when you go ahead with the preparation of a fresh merit list, we are not standing on the way. Our grievance is that there are 277 vacancies. Out of the 277 vacancies, if 77 over-aged candidates have qualified as per the data which they have to provide in the IA, then all can be adjusted and the main provisional selected list will not be disturbed. So that is our basic grievance, that without disturbing the merit list, let them be adjusted. If that contention will be accepted, let them prepare a fresh list, take into account the availability of vacancy. If there's overage candidates can be adjusted, there is no problem. Or the fresh merit list has to be prepared because they might have secured more marks than you. No, that is exactly our grievance is that one. No, Mr. Rafa, please. No, because your Lordship, aware of these are more 250 and only 70 candidates. I will the intention to have a position have any. If a person, if a candidate dependent Mr. Das has secured more marks than your candidate, but then he will not be placed above you. नहीं सेटा पर battalion wise अच्छी जो से बात जो wise करो सही wise करें सब reservation they will follow and they can accommodate these overage from this fine. Whether Mr. Ratha is submitting whether only 80 overage candidates are there. Yes. Let them. I'll give them reserve order to file it. And your direct instruction. 2080 होची total vacancy. So जदि 1885 पाइले आउरी 100 प्लस रोइलानी vacancy 87 सीरियस कोर सेमाने एटा को नकरी दे लेके लॉटरी डायरेक्ट देम टू टेक instruction. No what instruction? Just a minute you first of all. Mr. Ratha, don't make that submission. Whoever is an intervener there, intervener local stand is there. They have every right to make submission, Mr. Ratha. Please don't. No. I am on intervener application. Objection. Yes. I am telling them to stop them. I am allowing them to make their submission. Okay, well. Lord Sahib. Say, आड़े साड़े कथा मोर कोटर कथा करिबेन. My lord. काला कोन person to get candidate कहले how many overage candidates will get the benefit because of that age relaxation? That is only 77 that they have the full candidate. जी तां काउंटर रे आगे कहचंती को देखो ये prepared select list and candidate देखो ना दिला आगे काउंटर को पर किंतु केते जण कहि ना ऑलरेडी वन कहि जने मैं सुन देखाम दिए आगे निजे चाकरी कला आउचंती अछि कोन हबो पॉइंट इज दैट ये आगे छोटो मुंडो छोटो के ना आप मुझे कथा निजे चाकरी करियो ना कोन आ त काय माने डिवीजन में लिटो कोड इलेक्शन देखन पेज 10 में पेज 10 तो काउंटर para last for exercise preparation of a revised final list of the candidate including the petition of under grant of 3 years for age relaxation in respect of categories at last stage and now. It has been directed by this honorable court by the order dated there that the final list shall not be altered. So it is now at the last. More question how many overage candidates now will be included in that list? So instruction काज नहीं आसंतु tomorrow I'll dispose of the matter. 3 election से माने and counter last line. For no final result has been published in view of the interim order. Result published in केजन overage candidate अछन I just obtain the instruction by through over phone. How many overage candidates will be included in that list? That will suffice, my lords. That they will be adjusted. Final list published. अरे बाबू केते जण जो redouble order अनुसार how many candidates will get the benefit? Yes, apply that order. Already applied. Those already applied actually. So 3 वर्ष hesitation पर how many candidates will come into the merit list? सेटा जानला composition थिला around 380 होते apply करते हाई कोर्ट मध्ये कहले डिटो दिले जो माने apply ओनली माने ओवरेज कोन न नेक्स्ट केस धरि भी 7टा मात्र जमा किछ करिवेनी नाही एतरे से सिस्टम बाहर हो एप्लीकेशन नहीं से ओवरेज में दिले बर्तन एकदम अपोजिट पार्टी एटा हाउ अपोजिट पार्टी आगे सेटा डिस्पोज होते हाउ अपोजिट माने किंतु से माने ठीक अछि आपण इंस्ट्रक्शन बुझियान मोर गोटे प्रेयर से माने इंटरवेंशन रे
council ର conduct କୁ ଗୋଟେ awareness ନେଇକି petition ରେ IE ରେ ଦେଇଛନ୍ତି how it is ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା conflict in interest ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି how they can write ଆଜ୍ଞା only position is that he was basing on that argument. I'm not basing that argument. why you have made it an affidavit ଆପଣ ତ କହିଲେ I will make it corrected ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି file an affidavit by deleting that. I'll do that. I'll do that. Affidavit I'll do it to you. All our friends out here. ଆଜ୍ଞା I'll do that. tomorrow dispose କରିଦବା. only thing I would direct that place the publicity ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେଟା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା advertisement ର rules ପୁରା violate ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ total selection list କୁ that is not ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ये ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମ୍ୟାଟରଟା ଦିଟା ଗାଡେ ଯୋଉ ଲଡସିଲ ଆସିଛି ସେଟା ଆରନ୍ ମ୍ୟାଟର ସେଟା ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଏଟା ତ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ପୋଲିସ ରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଆ ହଉ ମାନେ କାଲି ସର୍ଭେ କାଇଁ ସବ ସ୍ମଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଲିଷ୍ଟ କରି ବାହାର କରିଥିବେ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ let them produce the select list and ଆଜ୍ଞା ମୋ କୋର୍ଟ ସେ ବକଡେ ନ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ entry order to continue intimate tomorrow next yes Mr. what is the amendment Mr. Behra during pending the reapplication the OP number 2 dividing the petitioner for this dividing the petitioner during pendency of reapplication the OP number 2 Odisha District Commission dividing the petition to appear the all examination a period of 6 years minor for illegal access of question paper. The similar matter already issue notified. I don't allow answer the consultant answer ji yes ma'am don't I don't allow kar do consulted copy of the writ petition which all annexes filed in court be placed in the appropriate place. I dispose of writ like the place matter tomorrow writ as ତାଙ୍କୁ କପି ପେ ଦେଲେ similar matter ଆସିଛି ସେ ଜଣଲା 8 9 ଅଛି 8 9 ଅଛି ସିମିଲର 8 9 କରିଦ ତାଙ୍କୁ କପି ଦେଲେ କପିଟା ମାଜି ସର କୋର୍ସ ଅପଡେଟ ସର ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ 8 ରବନ କୋର୍ସ ଅପଡେଟ କରିଦେବି ବାଟାଲିୟନ ପିଲାଙ୍କର କାଲି ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡ ଅର୍ଡର କାନ ବି ସବୁ ଅଛି 8 ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହିନି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ ଦେବେ ଦେଖିବୁ ନହେଲେ 8 ରେ କରିବିନି ଏସ୍ ମାଇଟ ହଁ ଏଲଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଛି OSSSC IRB ବାଟାଲିୟନ ପିଲାଙ୍କର କାଲି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହବ consulted copy of the writ petition be solved course of the positive F0 ହିଅରିଂ ପଡି ନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ପାଇଁ ଅଛୁ ଆଉ I will show your lordship only 2 pages. Your lordship may turn to page 20 of the writ petition. yes पोलोट पालट कर देखा गला जे मुथपा कौन से स्थान रे क्षत चिन्ह पाया गला नहीं. Then your lordship may turn to page 23. That opinion of the doctor last but one line, death would have been due to lightning. OSSSC IRB ବାଟାଲିୟନ ପିଲାଙ୍କର କାଲି କି ଫାଇନାଲ डिसीजन ଦେବେ ବୋଲି ଜଜ କହିଲେ. Opinion your lordship can. ଲାଇଭ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଚାଲିବ. ଲାଇଭ ବନ୍ଦ ହବା ନାହିଁ. CRE-2 ର ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ LSI ର ମ୍ୟାଟର ଯେତେ ଯାଇ ସରି ନାହିଁ ସେତେ ଯାଇ ଲାଇଭ ବନ୍ଦ ହବନି. ଏଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକୁସନ નો ମିଷ୍ଟର my lord on that day about 5 trolley rickshaw were loaded with the sound boxes and one of the trolley rickshaw is this person and the other 5 persons and this that is but the cause of death is lightning it is not electrocution lightning ମାନେ ଘଡଘଡି ମାରିକି ହଁ ବିଜୁଳି ଏଟା କେମିତି ଆଇ ବିଜୁଳିଟା କେମିତି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯିବ ଇନକମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ପୋଲିସର ଯେ ସେ not cannot override inquiry report whether so it is a postmortem report
ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁ ମୁଁ ତ କାଲି ଆସୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି କୋନ ଆସୁ ମୁଁ କରିଦେବି ସେଟା ଯଦି ଆସୁ सर 8 पर आसो 8 जे नहीं 8 पर्यंत मु नहीं तापर आसो अलवन आई आज रिक्वेस्ट जेना and it hard कर देबे Mr. Nivedan Das land council appearing for the opposite parties contended that since the deceased has died due to lightning and the said fact is reflected in the ଏଜି ତ ଏବେ ଯାଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ହିୟରିଂ ପଡିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର ହିୟରିଂ ଏବେ ଯାଇ ପଡିନି the benefit of compensation on the ground that he died due to electrocution ଆଜି ହବ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ରେ ହବ କି ଏବେ ହବ କିଛି କନଫର୍ମ ନାହିଁ ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ରେ ଅଛୁ after this court ଯେତେ ଯାଇ ପଡିନି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ as requested by Mr. Jena this matter on 8 ହଁ ଆଜି ହିୟରିଂ ହବ ଏଜି ମାନେ ଜଜ୍ ଏଜି କୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ହିୟରିଂ ହବ କାଲି ଆମର ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁ କିଛି ବଟ୍ ଏଜି କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଆଜି ହବାଟା କନଫର୍ମ asun pass last of the absent second of knowledge yes look file trace wakalat nama not target I have already filed wakalat nama trace wakalat lordship on 4th July 2000 ହେଇପାରେ ଭାଇ ଦିଟା ପରେ ବି ହେଇପାରେ କିଛି କହି ହଉନି ବଟ୍ ଆମର ତ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ରହିବ ପୁରା ଯେତେ ଯାଇ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର ପୁରା ସରି ନାହିଁ ସେତେ ଯାଏ ଆଜି ପୁରା ଲାଇଭ୍ ରହିବ ପୁରା ଦିନ ସାରା on behalf of the petitioner with filing of the wakalat on 4/7/2025 plus what is the matter about ଏବେ 70 ହେଲାଣି 70 ଟିକେ 8 କୁ ଆସି ଲordship ଟିକେ ଦେଖିଦିବେ 8 ତାରିଖ କୁ ଆସି ଦେଖିଦିବେ ଏଟା appointed for 44 days thereafter the engagement was not OSSSC IRB Battalion ର ମ୍ୟାଟର କାଲି କୁ ଗଲା କାଲି ଫାଇନାଲ डिसीजन ଦେବେ ଜଜ୍ बेस्ट 20 टा पढनांती नाही जे mo ଟିକେ देखि दियो लक्ष्य पोपल के देखिले बाय वाच ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर एटा सो ठीक है आज रिक्वेस्टेड मिस्टर प्रधान प्लेस मैटर इन द वीक कमेंसिंग 15 हैला ऑफिस इज डायरेक्टेड टू इंडिकेट द नेम ऑफ मिस्टर प्रधान by deleting the names of the engaged counsels from the first list and case record for my instruction the total number of executives suffered stagnation the maximum 85 कितना 85 on I received instruction that around 175 will be added if date is taken from 1/1/2016 ଏବେ ଯାଇ କିଛି କନଫର୍ମ ହେଇ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ହେବେ 175 ଆଚ୍ଛା that is given the retrospective effect on what will the F0 ଆଜି ହିଁ ହବ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର ହେଇ ନାହିଁ ହିୟରିଂ ଆଜି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର ହିୟରିଂ ହବ benefit on the gratuity ମାନେ କୌଣସି salary ସେମାନେ ପାଇବେନି till the attend the aspirants 1/1/2016 ହେଇଗଲା OSSSC rule ଅନୁସାରେ ସେଟା ରିଭାଇଜ ହେଇଛି ବେସିକ ପେ ଟା ରିଭାଇଜ ହେଇଯାଉଛି ବେସିକ ପେ ତ ରିଭାଇଜ ହଉଛି ସେ କହିଲେ ତା ଉପରେ ଆସିବ ରିଭାଇଜ କରିକି only terminal benefit ଦେବ ମୁଁ କହୁଛି ତା salary କିଛି ଏକ୍ସେନ୍ସ ଦେବ ପଇସା IRB ବାଟାଲିୟନ ମ୍ୟାଟର କାଲି କି ରହିଲା ଫାଇନାଲ ସେଟା ବି ରିଭାଇଜ ହେଇଯିବ along with the basic pay ଯଦି 2016 ରୁ ନିଆଯିବ ଅସୁବିଧା କଣ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ହୋଲ୍ଡ ପିଲା ତ ଅଲରେଡି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମାନେ 15 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସକଜର ରିପ୍ଲାଏ ଦବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜୁଡିସିଆରୀ କୁ ତ ସେମାନେ ଜୁଡିସିଆରୀ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର କଣ ହେଇପାରିବ ଜୁଡିସିଆରୀ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି OSSSC କି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେଭେଲ କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭ କଣ ଯଦି ଆମେ ଓପନଲି ରୋଡ କୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଆମ ସହ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ତାପରେ OSSSC ପାଖକୁ ଯାଇକି କଣ ଦୟାର ପାତ୍ର ହବା ପାଇଁ ନା କଣ ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ରୁ କରିଥାନ୍ତ FG ସିରିୟଲ ନମ୍ବର 66 ଥିଲା ଏବେ ଯାଇ ହିୟରିଂ ହେଇ ନାହିଁ ଏବେ ହେଇପାରେ କି ଲଞ୍ଚ ପରେ ହେଇପାରେ କିଛି କନଫର୍ମ ବି ନାହିଁ ବଟ୍ ଆଜି ତ ଦିନ ସାରା ଆମର ଲାଇଭ୍ ରହିବ
ଆମର 66 ଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କର। 175 ଲୋକ ବେନିଫିଟ ପାଇଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? I think it is including non-executives. Executives is case ସୋ କଜର ରିପ୍ଲାଇ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିବାର ଥିଲା OSSSC କଣ କରୁଛି, ତାପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ OSSSC ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜୁଡିସିଆରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଭାଇ ଏବେ ଯାଇ FG ର କେସ୍ ପଡି ନାହିଁ, OSSI IRB ବାଟାଲିୟନ ର କେସ୍ ପଡିଲା, ତାଙ୍କର କାଲି କି ଫାଇନାଲ ଆଉଟପୁଟ ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ଟର୍ମିନାଲ ବେନିଫିଟ ହିସାବରେ କେତେ ପାଇବେ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା? ସ୍ଟାଗ୍ନେସନ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟା କେତେ ଲାୟବିଲିଟି ହବ? ହଁ, additional ଯେତିକି ପର୍ସନ ହେବା ଲାୟବିଲିଟି। ନା ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଯଦି ସେମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କର ବି ଆସିଯିବ। Petition name was subsequently corrected. ମୁଁ ଦେଖେ ଦଉଛୁ କେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖିନିଅ କୋର୍ଟରେ କୋଉମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ରୁମ ରେ। Rejection order claim rejected. Prayer has been rejected. The challenge that prayer page 30. The present request file into the following prayer. It is contended that even though the petitioner continued in the assessment from his very initial. କାହ୍ନା ରଥ, ତୁମେ କଣ OSSSC ରେ ଅଛ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେବୁଲ ରେ ଜବ୍ କରୁଛ? ମତେ ଲାଗୁଛି CBI ରେ ଅଛ ପ୍ରାୟ। ବହୁତ ଭାଷଣ ମାରୁଛ ତୁମେ ଆଜିକାଲି କାହ୍ନା ରଥ। But he was never regularized and thereby was deprived to get the benefit of pension and other pensionary benefits as due and admissible. It is next one. ଆରେ ଏଇ ଯେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କେମିତିକା? ନିହାତି ତୁମେ କିଛି ହୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛ But the same are rejected by the impound order. କି କନେକ୍ସନ କେଠି କିଛି ରହୁଛି? Under instructor. In course of hearing and counsel appearing for the ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ। issue involved in the present case is covered by judgment dated 26 of this court for passed in WPC OSC 4660 of 2000. ହଁ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କର ଆଜି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଉ। ହୋଲ୍ଡ ହେଇଥିବ ଭାଇ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେଇ ପାଇଁ କହୁନା କାହ୍ନା ରଥ। ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମ କଥାରୁ, ନହେଲେ ଏତେ ଜଳାପୋଡା କାହିଁକି ଦେଉଛି? ତୁମେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ବି ଯଦି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଥାନ୍ତ ନା ତାହେଲେ ବିନ୍ଦାସ ଥାନ୍ତ। ଏତେ ଟେନସନ ରେ ଅଛ ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଯଦି କିଏ ହୋଲ୍ଡ ଥିବ ସିଏ ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ମାନେ RI ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ କି ଅଲଗା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ, ଏତେ ଡେସପରେଟ ହେଇକି ୟା ପାଇଁ ରହିନଥାନ୍ତା। ହୋଲ୍ଡ ପିଲା ତ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ ଓକିଲ ନେଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡୁ ଏଜି ଲଢୁଛି, ତୁମେ ଆସିକି ଏଠି ଓକିଲାତି ନାମା କରିବାର କାରଣ କଣ? ବହୁତ ଜଳାପୋଡା ଦଉଛି ନା। ଭାଇ ଥାଇ ପାରନ୍ତି ହୋଲ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବି କରପସନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରି କଣ କରିବା ମତେ କହିଲ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ଲଢୁଛି। ଆମେ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲେ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମେ ନିଜ ଆଡକୁ ରଖୁଛୁ। ଭାଇ ଏଜି କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜଜ୍ କହିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଜି ଏବେ ଯାଇ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। OSSI IRB ବାଟାଲିୟନ ମେଟର ବି ଏଜି ନଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ହିୟରିଂ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ।
lift irrigation, that is the irrigation. The lift irrigation, no, that is irrigation. Irrigation. No, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ତାକୁ କୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ସୁପରନେଭର ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିତା ରେଗୁଲାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୱେଟ୍ କର ଭାଇ ମାନେ ଲାଇଭ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ ଆମର ଏବେ ଯାଇ ପଡିନି 66 ନମ୍ବର ଥିଲା ବଟ୍ ପଡି ନାହିଁ ଏଜି ମେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ପଡିବ OSSI IRB ବାଟାଲିୟନ ମେଟର କାଲି କି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବ 74 କାଲି ପାସ୍ So, sir, before some more time is required. The last already hearing it gote short point thila para 12 upare instruction mak au 10 days time ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି କାରଣ ଆମ ହିୟରିଂ ଏବେ ଯାଇ ପଡିନି ତ ଲାଇଭ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ OSSI IRB ବାଟାଲିୟନ ମେଟର କାଲି କି ଫାଇନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ହବ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର କେସ୍ 66 ନମ୍ବର ଥିଲା ବଟ୍ ସେଟା ଏବେ ମାନେ ସେଟା ପରକୁ ରଖା ହେଲା କେତେବେଳେ ପଡିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆଜି ଦିନ ସାରା ବାକି ଲାଇଭ ରହିବ ସାରା ଠିକ କହିଲ ଏଜି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ 66 ନମ୍ବର ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କଲେନି ହୁଏତ ଏଜି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ନାଇଁ ଆଜି ହିୟରିଂ ପଡିବ କମ୍ପିଟିଟିଭ କ୍ଲିୟର 100% ଆଜି ପଡିବ ବଟ୍ କେତେବେଳେ ପଡିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏଡ୍ ହେଇପାରେ OSSSC ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ଚାହିଁବ ଏଡ୍ କରିପାରିବ ହଁ ପ୍ରାୟ 12ଟା 12:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି 2ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ Next one. Basing on the show cause, London Additional Government Advocate contended that after dismissal of the SNP, state has prepared a review petition. By diary number 49668 of ପିନୁ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କର ତୁମ ମେଟର କାଲି କି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉ କାଲି seeking review of OSSI IRB ବାଟାଲିୟନ ର fast in the SLP. ବାଟାଲିୟନ ମେଟର କାଲି କି ରହିଲା କାଲି କି କହି ପୁରା ଫାଇନାଲ ଅପଡେଟ ମିଳି ଯିବ Dismissed matter. ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ 2ଟା ଯାଏଁ ରହିବ 2ଟାରୁ ପୁଣି ଜଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଲାଇଭ ହବ ଯେତେ ଯାଏଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କେସ୍ ଉଠି ନାହିଁ ସେତେ ଯାଏଁ ଲାଇଭ ହବ ଆଜି Dismissal 17/3 17/3 ନା ନା ଏଫଜି ମେଟର ତ କାଲି କି କୁହା ହେଇନି କିଛି ଏଫଜି ମେଟର ଟା ପାସ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ପାସ୍ କର ମାନେ ଏଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପାସ୍ ହେଲା ସେଟା ହିୟରିଂ ତ ହବ ଆଜି ଗୋଟେ ପଡିଛି ମାନେ ଡେଟ୍ ହିୟରିଂ ହବ Put up 20 seconds. Yes, next. My lord. ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ Only some amount of the petition is 80 years old, 70 years old. It graduate amount 61,000 has been withheld because of non-adjustment of household despite recommendation of the collector for payment by law. Annexure 4. ଆରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଆର ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ହେଇଗଲା ଏନିଭର୍ସରୀ କେକ୍ କାଟି ଦିଅ ଆଜି Para 5 and 6 holders kindly. Para 6 relevant minute 13 lakhs. I'm declaring today. Well, I'm directing the collector to pay the amount. This is the board of review given that PWC. Pursuant to order dated 14/25, London Additional Government Advocate produce the instruction provided by the financial advisor, Board of Revenue, Odisha Cutoff. So, shall be kept in record. Next, basing on the instruction. ନାଇଁ ଏଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ ଆଜି ଏଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମେଟର ଏଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ ଏଜି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଜି ଆସିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ ଏଜି ବେକାର ବସିନାହାନ୍ତି କି ଏଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଓକିଲ ନୁହନ୍ତି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସାରା କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ ଏଜିଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଏଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ
counsel appearing for the petitioner contended that what is the amount? Well, amount is annexed for 75,000. OSSSC IRB Battalion matter काली की रोहिला काली फाइनल करा हबो OSSSC IRB Battalion matter Eligible and entitled to get the sum of 75,000. आज तो एजी प्रेजेंट नथिले OSSSC IRB Battalion matter फिर भी जज तांको आडू फाइनल डिसीजन देई भी देथांते बट काली की से रखले फाइनल डिसीजन देबे आ कटक on 15/4/21 under answer for आज CRE-2 रो हैप्पी एनिवर्सरी गोटे वर्ष कंप्लीट हे गला रिजल्ट बाहरियार copy number 1 is not released the amount. Next. फॉरेस्ट गार्ड पिला टिके हैप्पी एनिवर्सरी लिखि दियंतु कमेंट रे देखियो केते जण एफजी पिला अछंती This court filed this for the petition directs occupants to release the amount so indicated in answer for IRB Battalion पिलांकर मैटर काली की सॉर्ट आउट हबो on the date of receipt of this order. The petition request and disposal. That's the last on 7/8 my lord has directed the corporation to file an affidavit. On 20th also they have taken time. But from one simply if you can see page 36 of my writ petition, how they have without considering my representation, the impugn order has been passed. Lords, page 36. They have issued the second shock notice on 30/7/2024. I have filed on 5/8/24 within 7 days. They have granted 7 days time to file this. And where is your second show call? Second show is a page, my lord. My lord, page 86. 86 annex 8. तळे रिसीव करछन्ती ताकर 5/8/24 The 17/8/24 ना नहीं 17 impugn order करछन्ती lordship you see the they have received my lordship can see the second show notice first 30/7/2024 हां विश्वमोहन भाई पूरा ठीक कहलो that has been issued by special messenger granting 7 days time to file it my lord page 85 last paragraph 7 days भाई मते भी जणा नै एफजी मैटर सेकंड हाफ रे होबो कि एबे होबो बट मु तो पूरा फुल आज लाइव करबी impugn order lordship can see page 36 can itself indicate that they have not considered my representation एफजी एलएसआई अपडेट एबे जाय किछि मिली नै लाइव रे देखंतु जहा अपडेट मिलियो समस्त को मिली जिवो 35 to page 36 पांति relevant for the last paragraph yes where are the dio the where are the reply हां सारा बहुत जल्दी आसी जिवो अपडेट तुम कथा सत हो 5/8/5 9/7 आसला गुड सेकंड तो even your last admitted in the last person that letter number 1351430/7/24 30/7 रे मत नोटिस केले 9/7 फाइल कर गुड rather record itself indicate that 5/8/24 से पाइछन despite direction of the son court to consider my second show they have impugn order in pass and मते मु बदे सेही काम करू सेही तो ऑफिस तले एटा स्पेशल मैसेज नोटिस पठे कि तो रिसीव करके किंतु and lordship can see page 39 they have posted on 28/24 the impugn order passed on 17/8 that communicated on 38/39 28/24 communicated date kai एटे हम पोस्टर ट्रैकिंग रिपोर्ट लिखि माइ नॉट पे 39 ते 39 28/24 रे डेली बुक करछन एजी प्रेजेंट रहिबे मम रेंटल घर एड्रेस तो सेही तळे काम करछि मते 30/7 आ टिके पर जणा पड़ जिवो मु रिसीव करी मते सेही रे कपडा दे परता 17/8 रे नते कि 28/8 रे बुक करछन मोस्ट वेलकम रिसीव सर when this I have already filed second show notice on 5/8 reply no Mr. Mahanti मुरली कुमार भाई हमर होची जज जेहेतु कहचंती एजी को प्रेजेंट रहे पे से प्रेजेंट रहिबे page 36 my lord the last word one paragraph read yes sir पढन आ टिके पर सेशन ओटे सरीबो तापर पुनी लॉन्च पर स्टार्ट होबो the reply submitted by DO to the last so cause is to him whereas after going through the inquiry report of inquiring officer vis-a-vis the charges framed against the delinquent officer having gone through OSSSC IRB Battalion पिलांकर काली की मैटर पूरा फाइनल सॉर्ट आउट ही जिवो sub rule till 1b of rule 15 of the Odisha Civil by order which is found not satisfactory so therefore no sir mu to file kale 5/8 ro my lordship can bear one moment
मते सेकंड शो को नोटिस देले 30 सादर बाय स्पेशल मैच माउंटेन हिल भाई लागुची तो हेई जिवो देन देखा जाओ कोन होउची 5/8/24 ये जो ऊपर लिखे ले व्हाट द रिप्लाई सबमिटेड बाय द डीओ और 9/7 आनले कोड से 9/7 हैला आपण जो इनक्वायरी रिपोर्ट पर 75 एबे प्राय 75 पड़ी छी आज्ञा 9/7 आज्ञा तापर सेकंड शो कर 5/8 से कंसीडर करछन ना नहीं मेरा दैट इज दैट देयर दैट्स व्हाई माय डायरेक्टेड दैट इज वन पार्ट 12टा या 12:30 भितर सरी जिवो फास्ट काम करतो 29/8 यू हैव ऑलरेडी फास्ट सेशन 12टा 12:30 भितर सरीबो तापर पुनी स्टार्ट हो 2टा रु no reply to by the controverted in anything my humble submission is let the pass a fresh aspirant ro कही होबनी गवर्नमेंट जहा डिसीजन नबो सेटा ही होबो डायरेक्टेड पेज 103 सब किसी गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करे लास्ट पैराग्राफ ऐसे 17/8/24 रो अनचेंज कैन हाउ ही कंटिन्यूड आफ्टर बीइंग given compulsory retirement I will take instruction regarding the attendance register attendance register गवर्नमेंट और जुडिशियरी जदी मिसी के प्लान करथिबे ताने आ किछि करि होबनी I passed out order 7/8 you took time on 28 and today is 3rd September भाई भुवनेश्वर आने पे एते दिन लागुची अजय साहू तापर सेतर से भाई किछि कहि होनी फाइनल होबो कि नै किछि कहि हो नै जणा पड़ियो 2/8 decision one is a good officer he has been given the benefit ज्योति प्रकाश दास भाई artist कोन पहला मते तो लागुची आज फाइनल आउटपुट हेई जिवो जति के जहा पॉजिटिवली चाली ची फॉरेस्ट गार्ड मैटर मते लागुची आज सॉर्ट आउट हेई जिवो सब किछि considered but what is the wrong in this order Mr. because my lord they have delivered to the man of intention my lord they have given go to inquiry gote दिन छाड़ देले मते my lord से क्या लॉर्डशिप एज डायरेक्टर 104 to I apprending एबे जाई एजी प्रेजेंट नाहंती प्रेजेंट केते बेल को आसी के जाने बट आज फुल डे लाइव रहिबो 13/8/24 पे 104 रे para 7 रे my lord without the so-called reply check आज ये रिसीव करछे दे ऑर्डर से भी काउंटर अफिडेविट फाइल करछे कमेंट सेक्रेटरी कॉर्पोरेट सर ओपन नंबर 6 दिस ऑर्डर वाज सर्वड ऑन माय लॉर्ड लॉर्डशिप कैन सी ऑन 16/8 माय लॉर्ड तो पेज 107 जहा भी आसीबो समस्त को पॉजिटिव आसला बळे आसीबो ये कंपनी सेक्रेटरी नीचे रिसीव करछे से ही अफिडेविट फाइल करछे वरना प्रिलिमिनरी काउंटर अफिडेविट विदाउट एनी रिप्लाई डिपेंड करे गवर्नमेंट जहा चाहिबो सेटा ही फाइनल आउटपुट आसीबो regarding that I have not received my so second so representation has not been considered no opportunity further is given to me that's why direction of this all court बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे लिखा है डिटेल्स रे जे 337 पिला को से माने माने कोहुनांती से माने माल प्रैक्टिस करचंदी माइट बी माने ताको भितरे हुए तो की करि थाई पारे बट तांकर जेन्युइननेस टेस्ट करिया पई गोटे क्वालिफाइंग टेस्ट करा हो सेटा लिखा है बट कोन होबो जुडिशियरी को मैटर आछि जुडिशियरी जहा डिपेंड करे जहा एक्शन कर नबो आ this all that's why issuing notice as refer to the judgment of the Supreme Court if anything contrary to orders of the court compulsory what is the charge against you charges 70,000 टंका टेंडर प्रोसेस रे अन्य जो डिलीगेशन रिसीव करथला आ जने डिलीगेशन से डिपॉजिट करनी मु मते हैंड ओवर करथला टाका अकॉर्डिंग टू देम दैट इज only charge and regarding disobedience मुको आगे मु से जीवन सारा काम आ गुटे होची गोटे नोट शीट होची वर्षा दिन होइतला मु नोट शीट पछपटे से ऑर्डर शीट न लगे न आ गुटे सेपरेट पेज कर दे और ट्रांसफर टाकू से नोट शीट अलगा नोट शीट तावतने इंसर्ट करी ये हायर अफसर को एडवाइस करताते हां भाई होल्ड पिला भी अलाउ हेई परिबे किछ असुविधा नै काई ना होल्ड पिला को अगेंस्ट रो गवर्नमेंट पाखरे किछ प्रूफ भी नै वर्ष रिटायरमेंट अछि पिला सर माने वर्ष कंपल्सरी रिटायरमेंट देजन त कोन असुविधा बट फास्ट रु ही होल्ड पिलांगर गोटे प्रॉब्लम थिला जे से माने तांको मैटर को छाडी के जे माने माने क्वालिफाइड हेई जाइचंती तांकू धरुचंती जे तांको मैटर काई के आगे जाउची से माने निजो ऊपर तांकर फोकस दउ नांती ना तांको वकीलों को प्रेशर करचंती काई ना तांको वकीलो फर्दर नुवा नुवा केस पकई चलले बट तांको मैटर ही सॉर्ट आउट करले मु 5/8 रे तली लॉर्डशिप काई जो फास्ट पर लॉर्डशिप लास्ट ऑर्डर 5/8 13/8 हाई कोर्ट ऑर्डर हां हेई पारे भाई पास ऑर्डर so it is presumed that they have considered they have presumed not also there is no record that they should have what record they are हुए तो तांकर क्वालिफाइंग टेस्ट हेई पारे काई ना ऑलरेडी तांकर जो लेखा हिची से जे फाइनल गोटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे सेठी मेंशन अछि 337 पिला माइट बी माने मे बी एडॉप्ट किछ करि थाई पारंती अनफेयर मींस बट सेटा कंफर्म नुहे
तो ता ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଥିବ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେଟା ବି ମାନେ ଫାଇନାଲ ବୋଲି କିଛି କୁହା ହେଇନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି କହିନି। ସବୁ କିଛି ଜୁଡିସିଆରୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଜୁଡିସିଆରୀ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ। Usually the situation of a employee, how he is facing the harassment. जो मैं आगे कहले प्रथम सस्पेंशन कहले ताको हेडक्वार्टर कहले आउ जने आउ जने ड्यूटी करू मो इतिहास सुनिबी जे ओटा लोक सस्पेंड हे कि आउ जने ड्यूटी करिवो ये सब ସେଇ ତ କଥା କହୁଛି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଇବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ହବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆଉଟକମ୍ ଭଲ ଆସିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସବୁ କିଛି ଫାଇନାଲ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଣିବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେଟା ବି ପାଇବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ପାଇବେ। ସେ ମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ହଲ୍ଡ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ହଲ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହାହେଇନି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ କି ତମେ ମାନେ ଚୋର। ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ମେ ବି 337 ପିଲା ଭିତରେ କିଏ ଏଡପ୍ଟ କରିଥାଇପାରେ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାଯାଇନି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଚୋର ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜେନ୍ୟୁଇନନେସ୍ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେ ୟାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଜେନ୍ୟୁଇନନେସ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ସେଟା କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଚୋର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ତ ସେ 337 ପିଲାକୁ ରଖିଲା, ବଟ୍ ସେଟା ଜୁଡିସିଆରୀକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୁଡିସିଆରୀ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଦବ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ ଅପଡେଟ୍। direction of the High Court. No, not a single word has been mentioned in the impugned order with annexure 1. When there is specific direction about this, the order of this court should be respected, my lord. I am not saying that whether it is merit, he will remain dismissed or compulsory retirement, whatever the decision takes, the authority employer of the discretion. I am not on the merit. Only technically, my lord, how the authority overriding the minor direction. ହଁ ଆମ ଏଡଭୋକେଟରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ସାର୍ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲେଣି, ସିଏ ତ ସିବିଆଇ ର ପ୍ରାୟ ନାତି ଅଣନାତି କଣ ଗୋଟେ ହେବେ ପ୍ରାୟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ଖାଇଗଲା, OSSSC ଫେଲ୍ ଖାଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଲେଣି ସିବିଆଇ ରୁ। ପ୍ରଭାତ ସାର୍ ଭଲ ଭଲ। ତୁମେ ଭାଇ ର କି ଆଇବି ରେ ଜଏନ୍ କର, ବେଟର ହବ। ଏଠି କାହିଁକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ? When you produce that order of this court before the authority? Or there, show at WhatsApp रे देली सर्टिफिकेट कॉपीटा पाइगिरी 28 रे देली। ता पूर्व तो ऑर्डर पश्चिमी OSSI IRB Battalion मैटर काली की रखा हला, काली सब फाइनल तांकर हेइ जिवो। OSSI IRB रो Battalion रो फाइनल काली की हबो, काली की पूरा माने जज फाइनल डिसीजन देबे। 16 8 रे ऑर्डर देई साइज आज फाइनल कर दउतले, जेहेतु प्राइवेट वकील माने कहले हमको टाइम दिया जाओ, तो सिए काली की टाइम देइचंदी, काली की फाइनल हेइ जिवो। 6 7 रे 16 8 रे WhatsApp रे ऐसे देइची सर्टिफिकेट कॉपीटा पाइली, ता पर देखंतु पेज 108 रे। I fairly enclose all the documents and to my sub. By the time you submitted the certificate copy, the proceeding is already disposed of. No matter that. 16 8 ଏଇ ଯେ ଗାଲୁଆ ମାନେ ନୁହଁ ପ୍ରଭାସ, ଏଇ ଯେ ମଝିରେ ଆସିଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଘର ବାଡି ପଛଆଡେ ଗୋଟେ ସାହାଡା ଗଛ ଅଛି, ସେଟାରେ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଗାଲୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇ ମାନେ କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ ହିଁ ହଉନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ବାଦ। compulsory retirement means you get everything. But lordship can see entire only will be declared of getting 1 month salary. ହଁ ଜ୍योତି ଭାଇ ଆଜି ଚାନ୍ସେस ତ ଅଛି ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇ ଯିବ। corporation pension good. Corporation contract as जाने exactly what it is. Lordship can see only ठीक है, let the authority take a fresh decision whatever matter because asset ନାୟକ ଭାଇ ତୁମେ ଘରେ ବସିକି କହିନେ କଣ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେଇଯିବ ନା କଣ? ତୁମେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛ ସେମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଘରେ ବସି ବସି କହିନେ କଣ ହବ?
Managing that the managing director appear. If I are unable to obtain the instruction of Odisha ହଁ for ଜ୍ୟୋତି 1 ଭାଇ month, let the ହପ୍ ତ managing ଅଛି director ଯେ ଭଲ ସବୁ କିଛି ହବ। along with the proceeding file. No. One is on the face of the order passed by this court on ହଁ 7 ମା ତାରିଣୀ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମ୍ୟାଟର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉ। council appearing for the corporation is unable to provide the instruction. The council appearing for the petition also made further submission containing inter alia that reply to the second show cause filed by the petitioner so received on 5/8/2024 under annexure 8 was not considered by the opposite party number 2 while imposing the punishment by the impugned order dated 17/8/2024. Since no instruction in terms of order dated 7/8 and 48 is being provided, this court directs for personal appearance of opposite 1, opposite 2 on 10 September. ଆରେ ଭାଇ ଯାହାର ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର ହଉନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ତା ଘର ସେ କଣ ଦବ ଘରେ କଣ କହିବ ଯେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର ହଉନି Proceeding against ତା ନିଜର ମାନେ ୱିକନେସ୍ ଦେଖେଇବ ଘରେ ସିଏ ଏଇଟା ହିଁ କହିବ ଯେ ଏକ୍ଜାମ ରେ କରପ୍ସନ ହେଇଗଲା କି ଏଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଯେଟା ଏଲିଗେସନ ଗୋଟେ ଉପରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ସିଏ ବଟ୍ ତାର ଏଟା ନାହିଁ କି ଯେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ହେଲାନି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବି 10ଟା ଏକ୍ଜାମ ଯାଉଛି 10ଟା ଏକ୍ଜାମ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ତୁମେ ଦେଖ ଏଇ ମାନେ ଏଲିଗେସନ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ କିଛି ବି ହଉନାହିଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସେଲ ଷ୍ଟେ ଏଇଆ ହେଇ ରହୁଛି ଆରଆଇ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଫାଇନାଲି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଏସ୍ଆଇ ଆଜି ଯାଏଁ ଏକ୍ଜାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ କଣ ସିଏ ମାନେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଯେ କେସ୍ କଲେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଇଏ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦୁନିଆ କେସ୍ କଲେ ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ କଣ କେସ୍ ପଡିଛି ସିଏ ପାଇଁ ବି ପୁଣି ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଆସିଗଲା ଅକ୍ଟୋବରରେ on OP3, no appearance has been made as yet. Office is directed to indicate. ଭାଇ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ଦେଖ ଆମର ହିୟରିଂ ପଡିଲେ ତୁମକୁ କହି ଦିଆହବ ମୁଁ ବି ତ ଦେଖୁଛି ଆମର ପଡି ନାହିଁ ଏବେ ଯାଏଁ Service notice ଟା ଦେଖିଲି ହଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି ବଢିପାରେ କହି ହଉନି notice against the said opposite by teacher sufficiently. What is your claim, Mr. Counsel? ଯଦି ବଢିବ ବି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ OSSSC ପବ୍ଲିଶ କରିଦବ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ବଢିଲା ବୋଲି କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ଅଲରେଡି ରିକ୍ୱିଜିସନ ଅଛି LSI ର 200 ସମଥିଙ୍ଗ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟର 50ଟା ପାଖାପାଖି ରିକ୍ୱିଜିସନ ଆଉ ଗାର୍ଡ ର 800 ପାଖାପାଖି ରିକ୍ୱିଜିସନ ତ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ବି ବଢେଇ ପାରିବ ତା ପାଖରେ ଅଛି He clear all the examination process. He clear the registered written examination. Then yes, but why this subordinate staff selection commission is a authority under your government? So why is not appearing? I am asking the some police officer to cause his production for this court. IRB Battalion ପିଲାଙ୍କୁ କହି ଦଉଛି କାଲି କି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବ Your authority. କାଲି କି ପୁରା ଫାଇନାଲ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ IRB Battalion ପିଲାଙ୍କର Whether thinking that he is above court. Why after 26 तारीख notice available? Why is not appeared as yet? Why he has not appeared? ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଆଜି ହିୟରିଂ ପରେ ସବୁ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ You have been selected, Mr. Counsel? Yes, my lord. Where is your select list name? ହଲ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ମାନେ ଯେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଟଚ୍ କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ତୁମର ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ ଆଗା ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋସେସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ ଅଲଗା ତମ ପ୍ରୋସେସ ଅଲଗା ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡି ରଖ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କଠୁ 3ଟା ପ୍ରୋସେସ ଆଗରେ ଅଛ ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସଫର ହବନି କି ତୁମ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଫର ହେବେନି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ତମ ମ୍ୟାଟର ଟୋଟାଲି ଅଲଗା For proper adjudication of the dispute, this court directs
the learned additional standing counsel. So काउंसलिंग पर नॉर्मली 15 दिन पाखापाखि लागे बट कही होनी गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करे से केते दिन नहीं पारे before this court on 10th. Recopy to Mr. Pati. Next. One passport. Third passport कौन registration थिला परा भाई वीडियो मु अपलोड कला पर तुमे आसी आउथरे चेक कर नबो पूरा डिटेल्स से तुम केस रिलेटेड देखि परियो शिबू प्रधान भाई लाइव बंद हला पर तुमे आसी के वीडियोटा आउथरे देखि नबो पूरा डिटेल्स से जान परियो कौन लास्ट हैला इंस्ट्रक्शन आसला माइलो कौन कहछन it is same thing छोटा कहछन but I not in accordance with your lordship's order record करी आ गुटे डेट देले मु ताऊ डाकी डिस्कस भाई एफजी केस केते बड़ हबो मु केमति जानिबी तुमे जोठी मु भी सेठी मु बस देखुची एठी लाइव आ तुम मानको भी देखौजी जो लॉर्डशिप स्पेसिफिकली विराट भाई मु परा कहली तांको मैटर पूरा अलगा आमो मैटर पूरा अलगा ऑलरेडी तीनटा स्टेप तांको टू क्रॉस करके गवर्नमेंट आगे नहीं छी तो तांकू हमकु जोड़नी आउ ऑलरेडी मैटर दीटा पूरा अलगा केबे 3000 पिला 300 पिला को पई सफर हेबेनी एतिके माइंड रे रखो गवर्नमेंट जहां भी डिसीजन नबो सब किछि भाबी चिंती के नबो फर्दर however unless and until your lordship's order is reviewed or appeal filed then that cannot be held cause नहीं एफजी मैटर शिफ्ट हेनी एफजी मैटर आसीबो शिफ्ट हेनी हुए तो लॉन्च पर हेई पारे दीटा बेल को बट कही होनी आमे लाइव रे तो अछु आज दिन सारा लाइव हमर चलिबो this court Mr. Peter page 87 9.1 para 9.1 yes the approach of the opposite party cannot be countered in view of भाई मोर एफजीबी ओएसआईपी आईआरबी बैटालियन भी मोर दीटा देखो would not be one and the same person in view of the guidelines rated आगो को एसआईबी तापर आरआईबी 2006 that the par guideline figure being thus vulnerable the order is so part by the principal secretary finance department deserves intervention yes, Mr. Panda this order was passed when on 16/8/2024 and the clarification that you are showing that the same authority can remain अरे समस्त देखुचो सब्सक्राइब आ लाइक करछो ना नहीं whether that can be made applicable to the that judgment no that cannot let this officer come this deputy secretary come na mu seta no he has tried to mislead सेटा मु ताऊ कहछि तन सेमारा no why provided such an हां भाई आज हियरिंग तो हबो बट कंफर्म केते बेले हबो के मु जानि नहीं 16/8 we are relying on a clarification issued on 19/11 whether it is applicable it is not up then तुम सेटा a deputy secretary actually हां गोटे डेट no already कहि दी let the deputy secretary come कहि दी because he has tried to भाई mislead this जनरल court. सेफ रैंक मु भी जानि नहीं सेटा ओ ट्रिपल एस कहबो काहेकि ना आगुरु बहुत पिला प्रेडिक्शन करथिले ताको प्रेडिक्शन सब भूल ही हेछि तुमे माने देखो एग्जाम दबा पाखरु जे माने जहां भी प्रेडिक्शन करथि फाइनल रिजल्ट आइला बेलको ताको कथा ही किछि माने न थाए एसएससी हेछि तुमे प्रेडिक्शन करनबो एटा जनरल हमरो ओडिसा एग्जाम एठी प्रेडिक्शन करियो माने ही भूल हबो जे प्रेडिक्शन करछि जे जॉब भी पाइनी से आस के एठी प्रेडिक्शन करी कोइ दोछि तो सेमिति किछि कहि होबनी हला secretary AC department the same be kept in record हां सुजीत भाई ठीक कहिजो department letter issued on 19/11/24 the reporting authority and the reviewing authority can be the same person आ मु एतिकी तो कहमी जो माने जेटी रे अछो से माने भूल ले फॉरेस्ट गार्ड को आसंतु नाही जदी फॉरेस्ट गार्ड हेछि अलगा हुए तो आसी पारंती बट फॉरेस्ट गार्ड जदी हेछि ताने आसंतुनी जदी आपण जेटी पाइचंती काहे ना जेटी सैलरी फॉरेस्ट गार्ड तो फार बेटर और शांति भी अछि cannot be the same person therefore it is the view of this court that clarification issued on 19/24 is not applicable to the facts of the present case हां फॉरेस्ट गार्ड मैटर आज प्राय तो सॉर्ट आउट हेइ जिवो लागुची बट हियरिंग ऊपर डिपेंड करे हियरिंग तो एबे जाई पडिनी time प्राय लॉन्च परे पडी पारे further instruction in the matter as requested petitioner tomorrow लॉन्च परे माने दीटा बेल को लॉन्च परे हमर चलियो हियरिंग हो we got parallelship I mean BC minor parallelship I have just time to remove the defects minor no it is in place for dismissal today I have not seen the high court rule
I'm sorry, my lord. I No, will no. do tomorrow. I'm sorry, my lord. By tomorrow, lord. Because pardon, by tomorrow I will remove the defects, lords, positively. ଭାଇ କିଛି ବି Sorry, my ଡିପେଣ୍ଡ lord. ନାହିଁ This ଅଙ୍କିତ time ଗିରି I- ଭାଇ। That is the now the rule. ମାନିନିଅ ଯେମାନେ ହାୟର ର୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସବୁ ଏଲଏସଆଇ ନେଇ ଗଲେ, ତୁମେ ତାପରେ କହିବ ଏଲଏସଆଇ କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଗଲା, ସେମିତି କିଛି ବି କାଲକୁଲେସନ କରିହବନି। ଏଟା କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ, ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ଏଠି କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିଥାନ୍ତ ଏତିକି ଯିବ କି ସେତିକି ଯିବ। ଏବେ କେହି ବି କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ନୁହେଁ କେହି ବି ସେ କାଲକୁଲେସନ ଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଟା କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ, କିଏ କଣ ନବ କେହି କିଛି କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ କି ଯିଏ ବି କହିବ ସେଟା ଭୁଲ ହିଁ ହବ। କେହି ବି କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ର ଯିଏ ବି କାଲକୁଲେସନ କରିବ ସେ ଭୁଲ। Next, recruitment. Sixty-five. Oh, pass. Yes, Mr. Agra, your matter. After lunch, Hey, at 2 p.m. hey. Confusing document detail है तो मैं clarify कर दूँ इसे laptop से. 2 p.m. Lordship, I have calculated the dates from which to which date he was absent. What is the date? For 4 months and 20 days he was absent. Date ta कौन है? From 5/10/2019 to 1/3/2020. In between, he has ହଁ जेटी ଭଲ ବହୁତ ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସେଫ୍ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଚାକିରି ତାହେଲେ ଏଲଏସଆଇ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଲଏସଆଇ। ବଟ୍ ଯାହାକୁ ଟିକେ ଘୃଣା ଲାଗେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପ୍ରତି ତ ସିଏ ଏଲଏସଆଇ ନ ନଉ, ତା ପାଇଁ जेटी ବେଟର। ଯାହାକୁ ଏଡଭେଞ୍ଚର ଦରକାର ସିଏ ଫରେଷ୍ଟର ନଉ ଯଦି ର୍ୟାଙ୍କ ଭଲ ଅଛି, କି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ନଉ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ଗାର୍ଡ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଇଗଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟର। passed. Prior to that, another order was passed which was in the favor of the petitioner, Your Lordship. That is Annexure 1, 10/8/2021. Page 11, Your Lordship. Relying on the leave applications and SOCOs filed by the petitioner, this order was passed. But the Tahsildar of Gondia has sought for clarification from the collector based on this order. Thereafter, no engagement was made. तुमरो एससीबीसी 852 अछि रैंक, बट सेटा यूआर कैटेगरी रे अछि ना एससीबीसी तुमरो माने फाइनल जोना पड़िबो जे तुमे यूआर रैंक केते को निवेदिता साहू तुम यूआर रैंक केते को आ होछि सीरियल नंबर Sought clarification from collector basing on this order. Neither the collector has taken any action nor the Tahsil of Gondia. Thereafter, we have approached this honorable court in. तुमरो गार्ड हबो गार्ड एलएसआई चांस भी बहुत रेयर लागु छी, बट कहि होबनी फाइनल रिजल्ट आसे एबे किछि भी प्रेडिक्शन करिया भूल। He's discharged from service from 9/10/2019. No, Your Lordship. That is Then Mr. Then what is the meaning of this page 11? that is the relieving order. बट एलएसआई रो एटा भी बेटर अछि, तुमे जत्ति की काम करिवो सेही हिसाब रो तुमरो पावणा भी पाइबो। दरमा तो फिक्स रहिला, माने तुमे 10टा केस आज देखुछो 10टा केस हिसाब रो रोजी बहुत सारा बेनिफिट रोची एलएसआई रो, सेमति किछि खराब नै, शांतिपूर्ण चाकरी भी तुमको कहीं पचारिया पाए ना एमती तो जाओ तुमे हमरो जदी जेटी नौचो फिक्स टाइम जाई की जॉब करिवो, बट एलएसआई रो फिक्स टाइम ही नहीं। Issued by the collector and petition approach this court, and this court was directed for consideration, and the collector is saying that his agreement has not been renewed since 1/3/2020. So his disengaged. May I humbly pray over one thing From 9/10/2019. How it can be? May I humbly pray one thing. You also grant me a 10 days time to
then I will call the officer and I will have a discussion so that the I can address your lordship better than. But show them the page 11. I will On the page of page 11, the collector can take a different view. There are conflicting letters. No conflicting letter. Page 11 is very clear. And thereafter, Tahsildar also sought for clarification from the collector whether he will be allowed to join or not. ଭାଇ ୟୁ ଆର୍ 1836 ତୁମେ ତ ର୍ୟାଙ୍କର ହିଁ ନଥିବ, ତୁମେ ତ କାଉନସିଲିଂ ବି ଆସିନଥିବ। Contrary to page 11. And he has not taken note of this page 11 document. Office of the Tahsil Goinda on letter dated my letter annexed 9/2 N/2 10/8 August 21. He has categorically mentioned that he has not submitted the joining report by letter. So that is why I am seeking an adjournment by letter. Then what is page 12? I'll ask the Tahsildar to appear. Tahsildar has placed mischief here. Then come to page 12. Page 12. This is a letter issued by the Tahsildar to the present petitioner. He joined on 13/8. I cannot accept since I sought for certain clarification for the collector. Your lordship, kindly accommodate me 10 days more. Only week this time. Lordship, if I may clarify one point. Anand, Commissioner Atata upon your urgency. Don't hard further. From counsel appearing for the petitioner contended that petitioner, after remaining on leave for the period on the 1940, though he was allowed to join in terms of letter. पोस्ट केते होल्ड अछि सेटा भाई जणा नै सूर्य प्रसाद भाई, बट 335 पिला होल्ड अछंती एटा जणा अछि। पोस्ट केते होल्ड अछि सेटा फाइनल ऑर्डर रे लिखाइ दियो जुडिशियरी जणा। OP3 did not allow the petitioner to join. Thereafter, when no clarification was issued, nor petitioner was allowed to join, petitioner approached this court by filing WPC 25,997/2021. निवेदित साहू तुमरो When this court directed गाड़ी हबो हला कि तापर देखो कोन हेई पारुछ। passed by the collector, Thereafter, your lordship, contempt was filed. indicating therein that petitioner's agreement since has not been renewed beyond 1840 is to be automatically disengaged from the date of his remaining on हां unauthorized absent from duty. हां भाई আজি आर्गुमेंट तो हबो हला कि तो देखो मु भी तो देखुची लाइव हमरो हियरिंग पडू तापर जणा पडियो। And counsel appearing for the petitioner contended that on the basis of the order is passed by the collector under answer 1. ताहाले तुमे अनदर जॉब पई प्रिपरेशन करथाओ, आरआई पई प्रिपरेशन करथाओ, लागुनी तुमर हल्ला भलिया। Standing counsel pressed for some time to obtain positive instruction in the matter. As requested by him, placed this matter on 18th September. सूर्य नारायण भाई तुमरो गार्ड हेई जिवो। Your lordship, the last occasion yesterday, lordship, some clarification. हां तुमे अनदर जॉब पई प्रिपरेशन करो। District cadre na state cadre? Yes, that. I will discuss. Lordship and annexure. भाई फायरमैन केतर मु भी जानि नहीं, तुमे माने पूरा केस देखो, तुमर जदि फायरमैन रो अछि तो जानि परिबो। Yes. OSSSC IRB Battalion रो थिला 66 नंबर 67 नंबर सेटा ऑलरेडी सल्लानी, आमे एबे फॉरेस्ट गार्ड पई आमे अपेक्षा करिजु। Lordship, only blood I want to show blood the authority. The authority. The superintendent engineer is the authority. स्टार भाई तुमे काउंसलिंग रे बसिजो, तुमे काउंसलिंग करजो काउंसलिंग। I am not showing that blood in page 47. That was the promotion. The petitioner was promoted to the higher post, junior clerk to senior clerk. The authority was the superintendent engineer. हां सुजीत भाई तुमरो LSI हेई पारे। Then I will clarify. The appointing authority, those who are appointed under the superintendent engineer. LSI आ फॉरेस्टर टा कहिबा काहार हबो हबोनी पूरा कंफर्म नुहे, काहे ना किछि भी हेई पारे।
ऊपर को एलएसआई माने होची माने टॉप स्कोरर भी नहीं पारंती एलएसआई जे माने होची मिडिल स्कोरर फॉरेस्टर भी आसी पारंती कि फॉरेस्टर टॉप स्कोरर जाई पारंती एलएसआई मिडिल को आसी पारंती किछि कहि होबनी जते फाइनल रिजल्ट न आसी वे तो गार्ड टा प्रेडिक्शन हम कर दे पारिबो for common gradation list, collector has written to all the district offices present in the district. तथास्तु भाई हेई पारे बट तुम्हें फिर भी अनदर जॉब पे लागू थाओ एसआई एग्जाम अछि आगो मास को लागू थाओ On that clarification मिला but page 48 my counter f by 1 annexure. मते भी भाई जणा नहीं एफजी केते भितरे हबो सेटा ओ ट्रिपल एसी कहि परियो ओ ट्रिपल एसी रो रिजल्ट को अपेक्षा करो ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ରଥ ପଢନ୍ତୁ काउंसिल appearing for the parties are direct इधर क्या ये लिखली जो इधर ये वन डॉक्यूमेंट सुजित भाई तुमर सब हेई जीवो फॉरेस्टर भी हेई जीवो एलएसआई भी हेई जीवो गार्ड भी हेई जीवो बट फाइनल रिजल्ट को अपेक्षा करो मो कहिबारे किछि नहीं खाली डिस्ट्रिक्ट केडर के स्टार्ट कर सेति खाली एप्लीकेशन आ किछि नहीं ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିସନ୍ତ ଆପଣ କୋଠଣି सेति के देले मो सरी जो ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା କରିଦେନ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆପଣ ग्रुप पेज खाली एइटा आनिछि ताकरी ऑर्डर तो प्रेजेंट ऑफ आपन तो कोर्ट दिस बैटालियन केस काली की रहिला फाइनल डिसीजन काली की सुना हबो नेक्स्ट वीक आप प्रेजेंट करदन और पेज सेइटा खाली आनले मो सरी जो के जेते एफजी केस नंबर 66 अछि बट एते जाई हियरिंग हेई नहीं हाँ मानस भाई फॉरेस्टर तुमर हेई जाई पारे बट मु डिटेल्स रे जानि नै एसी रो केते कोन पोस्ट अछि कोन नै मु जानि नै हेई जिवो बट तुमर एते भलो तो रैंक अछि your prayer is to keep the life of the select alive. How it can be kept alive? That because of that judgment in the writ of appeal for others. That is my case. Now, where is that judgment? I have given in the writ. That writ of appeal. What happened that time before going to that one? तुमे एसी रो रैंक 14 रे अछो बट जदी तुमो ऊपरे जदी जनरल माने यूआर रो भी एसी पिला थिबे सेमान जदी फॉरेस्टर नै गले तुमो रैंक भी आसीबोनी तो देखो फाइनल आउटपुट न आसला जाय किछि कहि होबोनी हैला की So yes, we are all the SCs. We have to get 16.25. What they have done, they have only hold recruitment for the UR and ST, not for the SC. SC examination was conducted later. Even if they have hold those to select. हमर एफ0 हियरिंग केते बेला हबो मु भी जानि नै मु तो सेइ पय आज पूरा टोटली फुल लाइव हमर चालू छी तो देखो जते बेला पढियो मु सेते बेला जणै देबे हमर पढिला बोली तो सेते जाई मु केमति कहबी जते जाई न पढि छी And all the writ of appeals were decided after that. And there, my lord, in the division where that judgment in that. हां मानस भाई रियली decided that yes, the Welcome. will hold till it is adjusted as per the previous practice. But so far the SC candidate concerned, because there is separate exam, so they are saying as per the rules, new rule, it is for 1 year. Only that is the case. Only that in the different benches it was there. Only my lord have put me there whether there was a vacancy for you. That was, there was a vacancy. All the document I have given. The recruitment for UR and ST was held when? My lord, just that. प्रथमे समस्त मागिले but 21 साल subsequently I have hold my debt charge man. I have given the dates. 21 17 रे हां भाई माने आज एफ0 फाइनल भी हेई पारे बट हियरिंग जते जाई न पढि छी मु केमति का कहबी नोटिफिकेशन आसला पुलिस ऑर्डर था बट एटा इफेक्ट हे नथला बट आसी गला परे डेप स्क्रैप 23/10 रे सेटा स्क्रैप कर देले से विलिंगनेस टा बंद कर देले 27 मो रैंक भलो अछि मु सिलेक्ट लिस्ट रे अछि ऑलरेडी माने फिजिकल भी क्वालिफाइड आ तापर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन भी देछि तो फाइनल रिजल्ट को एबे अपेक्षा हो subsequently created that also added to them. So 203 more post created on 7/12/2020 that also added to them. So setter mo 16.5 by the time these UR and ST candidates are called for to undergo the training or the written test. आमर हियरिंग पड़ी नाही ऑलरेडी माने आम हियरिंग बाकी क्रॉस करि जाइछि जेहेतु एजी एबे प्रेजेंट नांती पड़ी नाही हुए तो लॉन्च परे पड़िबो लॉन्च टाइम भी आसी गलानी लॉन्च परे हुए तो पड़ी पारे समस्त दीटा बेल को एक्टिव हेतिबो दीटा बेल को लाइव आमे जिबा तो लाइव रे जॉइन हेजिबो सेते बेल को आम हियरिंग पड़ी भी जिवो देखिनबो सेते बेल को
सर चित्र लिखित सर जस्ट मेरिट लिस्ट भाई जणा नहीं फिर भी लागुच बहुत जल्दी आसीबो आ just previous that I will show on one more document. On 27/10/2020, police headquarters invited willingness from UR and ST category candidates to undergo the training, and SC candidates are left out. Stated for factors that is kindly see man page 45. Yes. Willingness from constables of general category who have completed 7 years of service after passing constable basic course of training as on 1/1/17 were invited for appearing the ଯାହାର ପାଠ ସାଠ ହଉନି ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିପାରୁନି ସିଏ ଏମିତି ଆସିକି ୟା ତା ମାନେ ଲାଇଭରେ ଆସିକି ବାଜ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବ ତା ପାଖରେ ତ ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଚୁଗୁଲାମି କରିବ ତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଆମର ତ ପାଠ ସାଠ ହଉନି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଧନ୍ଦା ଭଲ କରିପାରୁ ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ହଉଛି ୟୁଆର ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଦେଖ ଭାଇ ୟୁଆର ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିହବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ୟୁଆରରେ ମାନେ ଆମର ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଥିବେ ଏସସି ନେଇପାରିବ ଏସଟି ନେଇପାରିବ ଏସସିବିସି ନେଇପାରିବ ଫିମେଲ ମାନେ ବି ୟୁଆରରୁ ନେଇପାରିବେ ହେଲା କି ତ ୟୁଆର ସେମିତି ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେତେ ଯାଏଁ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସିଛି ୟୁଆର ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ କିଛି ବି ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡରୁ କାଢିଦିଅ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଛି ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ ସେଠି ୟୁଆର ମେଲର ର୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ୟୁଆର ଓମେନ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ମାନେ ଓମେନର କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ୟୁଆର ମେଲ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ସେଠି ମାନେ ମେନସନ କରା ହିଁ ନାହିଁ ତ ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଟର ଅଛି ତ ୟୁଆର ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ହୁଏତ ହେଇପାରେ ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ବଟ୍ ମେଲ ମାନଙ୍କର ସେମିତି ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ କଥା କହୁନି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ କ'ଣ ଯେ ୟୁଆର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏସଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିଟର୍ନ ଦେଲେ that was kept alive because of that retapable order because you subsequently appeared so ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବେନିଫିଟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହିୟରିଂ ହେଇ ନାହିଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହିୟରିଂ ହେଇ ନାହିଁ ମେ ବି ଲଞ୍ଚ ପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଦିଟା ପରେ ପଡ଼ିବ yes on that day प्रथम कहीं देखो तो आंसर 784 पोस्ट उठा जनरल कैटेगरी सेटा 2021 ର कम्युनिकेशन टा ना से जो फास्ट देखो 17 मसे से जो आनंदी एक्चुअली मते भी जणा नाही तुम माने फाइनल रिजल्ट को अपेक्षा करो केही सेमती प्रेडिक्शन करि परिबेनी बट हां जॉब मिल जिवो एलएसआई न हेले भी गार्ड मिल जिवो कि जहाले जॉब मिल जिवो एतकी जाना से वैकेंसी आसे एक्चुअली सब 200 सीरियल नंबर हमर 660 अछि बट एबे जाई पड़ी नाही मे भी हमर लॉन्च परे पड़ी पारे दीटा परे पड़िबो on that effect I will file an that is the issue now yes but only my submission will and it's a but on a reserved candidate and ST candidate there is no rule so subsequently अजय भाई तुमर हेई पारे बट फाइनल रिजल्ट को अपेक्षा करो ସେଇ ସମୟରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଥାନ୍ତା they would have got similar benefit ଆଜି ଏଫଜି ଫାଇନାଲ ହେଇ ପାରେ ଆଜି ଏଫଜି ଫାଇନାଲ ହେଇ ଯିବ ଆଜି କାହିଁ ସି पेज 51 and S5 203 ଟା पोस्ट क्रिएट हला ସେଥିରେ ଆମର 16.2 ଗଲେ ବି ଏବେ ହୁଏ ତ ହିୟରିଂ पड़िबोनी दीटा ପରେ हियरिंग पड़िबो ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ରିଟେबल ଆଜ୍ଞା ନେଲେନି ସେମାନେ ରିଟେବଲ ବେନିଫିଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ରିଟେବଲ ଟା ଯୋଉ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି that is meant for only UR and ST ଏମାନେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ by the time that new order has come so it can be not जो माने सब्सक्राइब करनो प्लीज सब्सक्राइब कर नियंतु मोर कथा जो 37 कोटी रे वैकेंसी देयर फॉर एससी दुईटा रे हमें पुणी आउ थरे लाइव आसीबू
that effect I will file affidavit whether in on 27/10 when you ask the willingness from UR and ST whether ହଁ they can ରଶ୍ମିତା say ତୁମର you FG are ହେଇଯିବ there for SC or not SC or not. ରଶ୍ମିତା ଭଉଣୀ ତୁମର FG ହେଇଯିବ Annexure 520 kindly take. ନା ସେଇଟା ଦରକାର sir ସେଟା ବି rule ପୂର୍ବରୁ dated along with the order passed in writ appeal number 778 as a requisition batch filed in court be kept in record. For considering the dispute involved, this court directs law and additional government advocate to file an affidavit as to whether, as on 27/10, when willingness was invited from UR and ST category constables to undergo the AIC course of training and promotion. ରାହୁଲ ଭାଇ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ ତୁମେ ତ ଅଛ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସବୁ ଅପଡେଟ ଆଉ କଣ And if so, what was the ହେଇଯିବ ଭାଇ vacancy ହେଇଯିବ available ଜବ୍ at ଆଗେ that ଗୋଟେ point of ମିଳିଯାଉ ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ତୁମର ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଆସିଯିବ ଜାଣିପାରିବ ସମସ୍ତେ କାହାର କଣ time? ହଉଛି As requested, this matter କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିଦେବି ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ହବ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରିବେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବି ସେଇଠୁ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଭିଡିଓଟା କରିଦଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ସେଠି ସ୍ପେଶାଲି ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ରହୁଛି କ୍ରିଟିକାଲ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଡର ଆସିନି ନୋଟିସ୍ କେବେଠୁ ହେଲାଣି 7/2/23 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଉଠିଛି 8/2/23 ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଉଠିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାପରେ as requested by the London Additional Government Advocate, this matter will be commencing 13/10 and for affidavit be filed for the next date. Last occasion, your lordship. Selection file ଆଣିଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ ଫାଇଲ କଣ ଏଟା ଜେରକ୍ସ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଓରିଜିନାଲ ନାଇଁ କି ନୂଆ କେସ୍ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଡ ପିଲା କିଏ କରିଥିଲା ବଳରାମ ବେହେରା ସିଏ ହଉଛି ପୋଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ କେସ୍ କରିଥିଲା ନା ଅରିଜିନାଲ ଆଣନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗଫଲତି କରିତେ କିଏ ଦେବ ପାଇବେ ଅରିଜିନାଲ ଫାଇଲ ଆଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏବେ ଯାଇ ଆମର ହିୟରିଂ ପଡିନାହିଁ ଆମେ ଲାଇଭରେ ଅଛୁ ମେ ବି ଆମର 2ଟା ପରେ ପଡିବ ଏଜି ସବୁବେଳେ 2ଟା ପରେ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ହିଁ ଆମର ପଡିବ ବନ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ହିଁ ପଡିବ What is the matter about? Matter, my lord, the second round litigation. The petition was ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବ କାଲିକି ବି ଜଏନିଂ ଦେଇଦବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବ ପରଦିନକୁ ଦେଇଦବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଭାଇ ଯେତେ ଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ସେତେ ଯାଏ ଜଏନିଂ ଦବନି ଯେବେ ତାର ମାନେ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ମୋର ଦରକାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଏନିଂ ଦବ my lord. So how you are agreed? Agreed, my lord. ଭାଇ ତୁମେ ସାଗର ଭାଇ ତୁମେ ଏସି ର 3 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛ ବଟ୍ ତୁମ ଉପରେ ୟୁଆର୍ ପିଲା ବି ଏସି ରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ତ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭଲ ମିଳିଲାନି ଫରେଷ୍ଟର କି ଏଲଏସଆଇ ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କ କଟା ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟର କି ଏଲଏସଆଇ ପାଇଁ ତୁମେ ଗାର୍ଡ ପାଇପାର ତ କିଛି କହିହବନି ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସିଲା ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଫଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବି ତୁମେ ମାନେ ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କଣ ହେଇପାରେ ବଟ୍ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ସେଟା ବି ଠିକ ଥିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ ବେଟର ହବ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ କୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର କଥା ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ Deciding the matter, sir, take a sympathetic view. The decision has been taken, my lord. So 1,39,000 was recovered, reduced to କାଲିକି OSSI IRB ବାଟାଲିୟନ ମେଟର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ବିନ୍ଦାସ ରୁହ କାଲିକି ହେଇଯିବ କାଲିକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ that has been reduced 60,370. ହଁ ଭାରତୀ ତୁମର 900 କିବାର ହେଇଯିବ ତୁମର The concerned IIC, the lordship may see in the counter affidavit they have stated delay of 20 to 25 ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଫଲି ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବି ସେଠି ଦେଖିନବ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଦେଖିନବ the breakfast after delay about 20 to 25 minutes for which IIC became alert and people to take breakfast and told her therefore to report to SP and then he was attacked by OSSI IRB ବାଟାଲିୟନ ମେଟର କାଲିକି ରଖା ହେଲା କାଲିକି ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ କାଲିକି ବାହାରିବ OSSI IRB ବାଟାଲିୟନ
यूआर रो मेल रो किछि पोस्ट ही नहीं तुमे ऊपर चेक करियो नोटिफिकेशन बॉक्स रे यूआर मेल रो पोस्ट ही नहीं How he has been सेठी मेल भी नहीं परिबे सेठी फीमेल भी नहीं परिबे सेठी एससी भी नहीं परिबे सेठी एसटी भी नहीं परिबे सेठी एससीबीसी भी नहीं परिबे यूआर मेल किछि पोस्ट ही नहीं यूआर फीमेल पोस्ट अछि नोटिफिकेशन समस्त खुली चेक करने मु गोटे वीडियो बने देबे आज तुमे देखि नबो सेठी whether that assault fact has been disputed by the DG. छोट छोट जिंस क्लियर हो तुमे जहा को भी माने फॉलो करछो तांको को डिटेल्स रे पचार से क्लियर करंदी एई मैटर छोट छोट एबे जाय तुमे जानि परनो जॉब करबा किछ दिन पर 18. Page 18 हां para एफजी five मैटर of दीटा this पर court's हियरिंग order हबो for एबे तो लागु नै लंच टाइम आसी गलानी on page 18 ଟା ପାଇବ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ para 6 men para 5 read it. Submitted that since the petitioner become the assault committed by the ISO was found the remain on the because of the assault committed by the IAC extraordinary sleeve of the ordinary trial. So whether that fact has been disputed by the DG and IG? No. In the counter he has admitted it. No, in the order at answer 5. Whether that fact has been disputed, that petitioner was never assaulted. सतपति सार को पाखर के बंची के जाई परिबेनी सब मैटर पूरा धड़ा धड़ पूरा सॉर्ट आउट हबो OSSI battalion मैटर ऑलरेडी सरी गलानी काली की नेक्स्ट हियरिंग अछि In para page 4 में हम होल्ड पिला को मैटर कोन गोटे डिसीजन नै कि तापर फर्दर प्रोसेस करा जिवो आ तुम प्रोसेस कोन रहला कि तुम जदी सब किछि प्रोसेस तुमर सरी तुम प्रोसेस कोन रहला खाली जॉइनिंग तो सही जॉइनिंग ता पाई ही कोर्ट रे मैटर ता रही छि आ होल्ड पिला को मैटर भी सॉर्ट आउट हो जाता से माने जुडिशियरी को जाई कि बहुत बड़ भूल करछरी काहे ना 15 दिन ओ ट्रिपल एस ताऊ टाइम मागितला से माने से टाइम भी ओ ट्रिपल एस को देलेनी Human Rights Commission case, Mr. जेडा कि तांकू भूतेई चंती जे माने जे चलो आमे जुडिशियरी को जाई कि आमे सब किछि नै आसीबा तो बहुत पिला फसी भी जाइचंती सेति में That was filed, right? Show me the final order passed by the Human Rights Commission whether that allegation. आमे कमिश्नर सहित कथा भी हेतिलु कमिश्नर कहले आमे बहुत पिला को नै भी जाइथांतु ताकर फिजिकल भी करथांतु सौकज रिप्लाई जे जेमतिका देइचंती ता हिसाब रे समान डिसीजन नै थांदे बट पिला तांको हाथ को ही डिसीजन नै गलो कहले आमे जुडिशियरी को जाई सब किछि करनबा एटा भाबिलेन जे जुडिशियरी को जाई किछि हबोनी जदि गवर्नमेंट जते जाई न चाहि किछि हबोनी तुमे देखि थांतो गवर्नमेंट तुम ऊपर कोन एक्शन नउची से तो टाइम देइतला ना 15 दिन मते टाइम दियो Question because of the assault committed by the then IIC Boguda PS and for the सॉल्यूशन किछि है नै OSSI battalion मैटर काली के रहला फाइनल सॉल्यूशन हबो the Odisha Human Rights Commission in case number 1552 of 2013 and council appearing for the petitioner directed to provide the final order passed by the commission in the said case on the next date as requested this matter के बारे में सेटा मेरिट लिस्ट नुहे एसो माय ड्रीम भाई सेटा होची मेरिट लिस्ट सेटा प्रोविजनल लिस्ट ओटे थिला सेटा मेरिट लिस्ट नुहे मास्टर मेरिट लिस्ट directed to produce the copy of the order as in OA number 600 2000 I have collected that नाही कटिबे काहे 337 पिला कटिबे नि ताको ऊपर किछि गोटे डिसीजन आसीबो same date same गवर्नमेंट तांको कहिछि सेमाने मे बी किछि गोटे अनफेयर मीन्स एडॉप्ट करि थाई पारंती बट तांको कहि नाही जे सेमाने करिचंती बोली तो तांको भितरे जेन्युइननेस प्रूफ पई गोटे क्वालिफाइंग टेस्ट करा जाऊ एटा गवर्नमेंट कहिछि समस्त को कहि नाही जे तांको भितरे के चुरो अछि कि ये चुरो अछि कि ये किछि अनफेयर मीन्स करिछि पर्टिकुलर इंडिकेट किछि करि नाही बट कहिछि जे तांको भितरे हुए तो के करि थाई पारंती तो सेटारो जेन्युइननेस प्रूफ करिया पई गोटे क्वालिफाइंग टेस्ट करिवा बट सेमाने जेहेतु राजी हेले ने सेमाने जुडिशियरी को मैटरटा को नै गले देन देखा जाओ जहा किछि सेमाने किछि गोटे पॉजिटिव आसीबो रिजल्ट बोली नै चन जुडिशियरी को मैटर देखा जाओ पॉजिटिव आसो काई ना जमान तो ऑलरेडी सिलेक्ट अछन ताकर किछि असुविधा नै ताकर तो प्रोसेस ऑलरेडी सब सरलानी during that period my case also this order the same date order
भाई गवर्नमेंट जदि चाहिबो जॉइनिंग भी देई परिबो किछि असुविधा नाही जॉइनिंग दबार भी किछि असुविधा नाही 337 मेट्रो जेतु जुडिशियरी अछि से गोटे परमिशन नेबे जे आमे जॉइनिंग पे तो जॉइनिंग भी देई परिबो सेमति किछि असुविधा नाही जॉइनिंग काहेकि ना ऑलरेडी माने जुडिशियरी भी अछि जे 337 पिलांकर पोस्ट को रिजर्व करिके तुमे सब करि परिबो फर्दर प्रोसेस से जॉइनिंग भी करि परिबो सब किछि करि परिबो Later you just go to this and make submission. That is 600 सेटा 600 सी दिया था दुईटी 600 सी ऑफ एटा कहां मेट्रो चलछि मु भी जानिनी परसेंट ऑर्डर डेटेड 12/8/2025 cancel appeal for the petitioner produced similar entry mode of passed in the case of the petitioner by the tribunal on 26/2/2002 as has been passed in favor of the petitioner in OA number 600 C 2002 copies of एटा मेमो दियंतु माने आसा लगे दियंतु copies of the orders फॉरेस्ट गार्ड मैटर लॉन्च परे हबो एबे जाय किछि हेइनी लॉन्च परे तार फॉरेस्ट गार्ड मैटर हबो हियरिंग in court as requested we commencing 22nd next now he will be similarly situated just 90 Mr. Dhala get the punishment imposed the order under Annex 8 is under challenge matter. As prepared a small debt track by 25/2/2022 a disciplinary proceeding was initiated in Petitioner under Rule 50 of the CCA rules by issuing a memorandum of charges containing the articles of charge and statement of imposition. here होल्ड पिलांको पाई हमर किछि भी प्रोसेस रे असुविधा हबो नै जॉइनिंग के हो कि किछि भी हो तांको मैटर अलगा आमो मैटर अलगा तांकोटू तुमे तीनटा स्टेप आगरे अछो तुमे काहे कि तांकू नै कि एते सीरियस होचो तांको मैटर सहित हमर किछि भी रिलेटेड आ लिंक नाही so in between whether anybody has got the benefit of promotion I am not claiming promotion now. that is the punishment No, yes, because my case was recommended by the DPC, but you know kept to the sealed cover because of this proceeding. then when that recommendation made by the DPC That is Annex 9, man. Page 42. Page 42. भाई सेटा गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करे से दबो कि नाही कोन करिवो you are Paragraph 6. फॉरेस्ट गार्ड मैटर प्राय तो लॉन्च परे पड़िबो काहे कि ना एबे जाय पड़ी नै माने लॉन्च टाइम हे गेलानी लॉन्च परे पड़िबो Zone 6 consider order zone of the consideration for promotion rank of joint secretary as reported by GSO. Besides, no department proceeding are pending against any of the deputy secretaries under the zone of consideration except Ajay Kumar Mahanti, deputy secretary, the commerce committee decided to adopt seal cover method of the Mahanti. Ajay Kumar Mahanti is the हां एजी आसीबे एजी लॉन्च परे आसीबे payment noticeable fine because of the punishment that seal cover was not opened or what no because of the proceeding because of the proceeding now ultimately you are impose the punishment that no further promotion naturally I would have retired as a joint secretary man. Thereby lordshipal fine serious lordshipal fine the inquiry also exonerated me back without going to the note. Inquiry completely exonerated me under Annex 6. where is that for Annex 6 में finding again Annex 6 page 31 the inquiry report. now what is the alternate finding of the Yes, page 35. Last paragraph recommendations. On going through the contents of the disciplinary proceeding framed under Rule 50 of the OSSSC rules, written statement grievance submitted by the delinquent officer, deposition made by the delinquent officer, and the marshalling officer, the documents relied upon by the delinquent officer, and satisfied to hold that charges as made by the disciplinary proceeding are not established against the delinquent officer, Ajay Kumar Mahanti, ex-deputy secretary, commerce,
presently working as Deputy Secretary Agriculture, for which he may be exonerated. Where is the second so cause? This was given to me. Inquiry report was given. Where is the second so cause? Second annexes is the impugned. Now, where show me the second so cause, whether they have disagreed with the finding of the incorruption or not. That exactly is my point, man. After I was exonerated, I was given an inquiry report was supplied, asking me to orderly agree. So that's what I will agree. Thereafter, they passed the impugned order. No, disagreeing, proposing, imposing for itself. No second. No, only a composite order was passed. Annexary. Annexary, it is 30. Proposal. Just a minute. आज सॉर्ट आउट हो जिवो लागुची भगवान को प्रे करो सॉर्ट आउट हो जिवो आज रविंद्र भाई Disagreement not allow the second so cause. That's fine. Page 38 plus last three lines. Yes. Hence, the disciplinary authority differ with the findings of the IO as well as recommendation and I got your point, Mr. Tripathi, show me that the second so cause issue. Whether I've enforced that in the counter affidavit, show me. If no second so cause, by disagreeing with the finding of the incorruption, then the order will go. in the self-same order of the imposed punishment. Next page. In the counter affidavit, whether I've enforced that second so cause, this was 8th February 2023. Yes, the second so cause has been Show me. No, it is not. It is also apparent from the impugned order. Yes. After receipt of the incorruption, you issue the first so cause. एससी एसटी पिला सेफ अछंती बहुत जगह सेफ अछंती काहे ना तांको पाखर यूआर पोस्ट भी गोटे रहूची तमने यूआर पोस्ट रो भी तमने रिजर्वेशन नै परिबे Show me the second so cause from your counter affidavit. Because it is apparent from the impugned order. No second so cause has been issued. After 4/11/2022, there is no further so cause or anything. फाइनल लिस्ट भाई गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करे से आज चाहे आज नहीं आसियो काली चाहे काली भी नहीं आसियो किछि असुविधा नहीं एबे को केस चलची मु भी जानि नहीं बट फॉरेस्ट गार्ड केस तो एबे पड़ी नहीं ओएसएफबी आईआरबी बैटालियन रो मैटर सॉर्ट आउट होई छि काली की ताकर पूरा फाइनल सॉर्ट आउट होबो Last 10 lines. In the instant case, the penalty imposed on the petitioner is a minor one, for which his representation on the tentative decision of the disciplinary authority was not called for. No, Mr. Tripathi, you come to page 50. You have admitted that you have not issued that notice. Page 50. Brief podcast na digi. As the proposed tentative penalty of withholding promotion till his retirement is not annexure 8 man. Is not annexure 8 minor. Annexure 8 man. It is a proposal given to the petitioner. He has not filed his so cause. Where is that proposal? Show me. Annexure 8 minor. Annexure 8 is the impugned order. That is a proposal, not an order, man. This is office order, mister. Yes, ma'am. He is challenging that. Where is the second so cause? Second so cause. That is the 8 is the second so cause. The proposal to Kalab has been agreed to finalize disciplinary proceeding. हो आज पे एतिक रहले दीटा पर समस्या आसो दीटा पर सब देखा हबो दीटा पर देखा हबो